tumba ia tu sai malau sila sila ai ona oe ole alofa ole tu ole ola ole tu ole ola ilo tuma bele musua nelo tumalo sima mau mata ete apa mai ilo vai vai ete tu ese yo ule anga e fa ola ilo utanga mai anga sala le anga na ofa anga lo le sala mo me yo se lo fonte tutto musa to ilalo ma fa mangalo ai fa fatai lo pa ima bolo ola no sui ai tu tau ma fai moi lo ma tai he o ai o le tanga tawa e malatu mai ai ai o le asa o malu e nga wale le ona fai se ambio e a usa o mo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai watonu e sa balinga malio uinga ai se lo topa mai e tu sai malau sila sila ai o na oe ole alofa ole tu ole ola ole tu ole ola ea o ai ea ole tanga tawa e malatu mai ai ai ole asa o malu e nga wale le ona fai se ambio ea usa o mo lo fina ngalo mo lo fina ngalo ai watonu esa usava linga malio uinga ai se lo tonga mai e tu sai malau sila sila ai o na oe ole alofa ole tu ole ola ole tu ole ola Malo fatai. Ya, o te fatalo fatu le te me o le tai au, mo le fo mai o le tatu tunu. Malo le fo lau manuia, fatai fo ile tu o tatu fe lo ai. Ilo na lofa mono na ngalei, fatalo fatu ai, ma fa fe lo e tu ai. Ia taruai ona o lo iai fa moe moe, ia o le lango pēr tatu li teo, i fo fuanga le matanga luenga, o so i fo malo noina. Ia o le mele o tatala i tatu tau tua le yaso. O se vaenga lana wha manatu, ia wala vale anga i o tātou tunu me whai o lātou tui pui pui o le wha mai. Ai o la wam taria tātou se te talo, whaftai tele le tua le mātou tamale ia so fau a mātou au lia lo alo whamano wanga le lei. Whaftai lau tau singa le pō na pō, mano longa sa iei lau atunu. Whaftai fo i lātou sa ngā lulue, le ne ua mātou au lia le ne yaso. Whaftai au wā venga mō manuia. Mātou whaafitai le file mō, ma le oli to tono mātou loto. Mātou whaafitai i lau upu o lo o i mātou. Mātou whaafitai fo i ngā i lau ngā ruenga mūsu ia i o mātou loto. Mātou whaafitai lau whaamanga longa ta māma lau whaapalipale le teile o taimi mātou se ai. Mātou whaafitai le toto lo walo Yesu malona soifua no foina mai, a wā i mātou tanga sala. Mātou whātua tua i le lawa toto le li ie mātou te māngalo ai le tele o mātou se mwha le tolu. O le nei aso mātou tu inatu fo i ate oe le wha moe moe e le leiti o nei a maise o loa tunu. O e o ngā lulua te soifua mālo no ina i so se vāenga o le nei atunu manlano langi. Wā ngā luenga le leimo o tangata. Ie wha manuia. Leo leo ina le feo inga le nei aso i te taa longa o whaataunga ma taa whaonga. Leo ala uma o le awia maise le wha moe moe. Ia o le leiti o nei wha mone mone au i mai. Wha manuia lau wha longo longo ma lau wha fonga ta mamtina mātutua. Mau pelo la tō mālosi. Wha manuia fo i o le whare mai ma le whare pui pui. O o tu i elu awanga le lei. Ma le tua i la tō le li i o lo i le pule le nei atunu. Ia e anga le lei ma e so soni fo. E le poto mai la wafio. Anga le lei fo i malo sa moi o na taitai. Tangata anu uma. Wha pia fo i le malo Israelu. I elu anga le lei.
i ufo le aso i lau po mātou si i le vi inga i lau fio. Mātou tue matatua le nei taimi le ia i la tō lo mawhatia o no mai o le tino. Wha no noanga o le olanga nei o no le wala aupa ia i le oti. Mātou te talo i lau wha maa whananga. Ia, fo i le vi inga i lau fio i mea ua mātou tue whai o no lo suafa Yesu. Amene. Amene. Ia, se i whafonga mai le vi inga o le tua, ia o na whangasono nunu le tātou por kalame lita au, mālo soifua, mālo folau. Come,
I see
masese, matoke sili mama mene, matoke leka koi te pepe, sama umai kaka, no ilene ilene. Na fai le sua na le mau, ai si ai le mai mau. Ia la tau pelo ma whanau a whao tuta. Samoa ia tō le mau, a le tō ino le a whao mai le mai ngā au. Ina tūlai ka masese, matam te sili mama mele, matam te le te koi te pepe, samau mai tata, nui le nele. Samoa filemu, Samoa whapena. Samoa filemu, Samoa whapena. Tūloa mia malawa, malawa mia pala, tūloa wāmasa, tūloa wāmasa, tūwane saile salalio, on pokona, tai siala walu, ono walu Europa. Samoa filemu, Samoa whapena. Samoa filemu, Samoa whapena. Tūloa mia malawa, malawa mia pala, tūloa wāmasa, tūwane saile salalio, on pokona, tai siala walu, ono walu Europa. Ia o le whawhianga ma pese fo i whaaleanga nuu o le pese o le mau. Ia i tausanga o mai. Iwa whitau i le fo i mali tātou watare na pei o na mai mua mai lea tunu. Ia ua mua fure le ua whitau i fola. Pe o le upu atu fue. Ia. Malo le usu fue. Malo. Mita iau. Malo la foi le famalo si ni tai ma nei. Ia moni le ia foi tau. Se ela el mai mo mele tu no malta mata mata ne ia tatuai. Sa o le le isa. Te mi uma te vai ia tatuai e tu mo lo tolo tu lenga fa tai si o tatu i le tu no sa mo. Fa tai foi ni tatu tu a uma vai. Sa le no fo in fatta tali tu pe tu i fa fo la foto tu pe ni usila ma ustali. Sa fa i fa to anga yo la. Me vai lai tasi e vaenga o le soifuanga o le sa mo le masani o tātou tala no le tele o tātou o kalame o tuanai. Tau tala no ana i sa mo i aso la. Ia mo Ale ala ufa maunia mai ata ne ia wele sa wele lori pusa fa ile muni muni mai tamai. sa o le ia sa. E sele ma na ia so le toi mata mata. Ia vai tau limas fu mo le ono fu le ia tai. Mo ia Ia ma eu fo ia na tatu tu a ile nga lulu e puno wa ia to tele la wala ngo mau mai tu ngo mau. Ia le so o tatu fo longa. Ia pe ole lu tau ale mo le vai tau ia. mo O fato anga o tu no ia i fa fo. Wai mana tu tatu ia so tatu light. O no ia i fa fo ile pe ma tele o longa usi. Ale u tatu no fo ni. E malo si tele no ia i fa fo me fato anga. sa O le matua ia vai la le tele o tanga lu e fa vai te mi o mai samo. nga lu fa tonga. O mai fa o fato anga mai e. Sa o le. E le fa pe o le tele o fale ngosi o lo ngosi me fo ile. So o se atu no la langi fa lango lango alon tama a inga o le tele fo lon tama a inga fato anga. La fu manu fato anga. Sa o le. Fai nga fai va. Mo ia le la o tātou e foi la nei Jamie. Ia o a fu ia so lai tātou tunu le mai tau atu nei tama ia pa sau mai se tu. Io. Ia sa fai le maros. Moni. Me tau fa paranga manpower. Na. Ia le wo mai Jamie le iwa tele ai fai ngofinga lu nga fai masini Sa o le ia. Ia le se le por mena la ina marosi tātou matua ia so la. Sa o le ia. Ia le foi sa tava ai ia so ia le ola ai sa moe. A fa pe le lomas fa mo fa pe tau lango le me. Ia. Pilia onga. Mo Wala va me fai le kalesia por no. E tu sa e fu e sa ringo le popo le vaso le. sa o le. O le si foi me ta vai so ia. E fu le fengo to anga le to ina i se fa mo a le lo ta mai ti o singa fu a. O le aso maliu ki si masi. Ia o tu termina o fa fai tonu o le to anga le. Sa o le. Ia pangale e il temi o to anga o ilo ngoi. Ia. Po ai po. Ai po.
e se foi ma fa fa le ola fu le yo nei tato matua le fa fo mai mo mai to tele o tai fitus fulu valus fulu ivas fulu matua tau sanga so fu ma lo lava sa tu ta ia le ala le muri foi le ngatu pulanga ele ola ngatu pulanga o ma nis no nga lue le fa lo no tinga ele va vai o fe mai ele tu pele e pu no wal tanga tai nga lue ia me foi nei fa na ui wa feola e nia tunu ia tele ava no to mo e le ngata ia o nga luenga ia ma fu ia tatu samo ia tasi ala no e mo no le o nga tu nga lua kolisi ale mo wasenga luenga ia o malolo ale ia tunu tele o ava no le ma le na o si temi le o le primary school le we ia 8 le we to sanga valo ala o tamitia sa e to sanga tato o nga vata to sanga fitu le se emel to sanga valo o le o mal tau sanga vanu la va tu le o mai lao a va tu lo o le solo tau le ia pe o tau fa ali mata tau o mai lao la o tau le la o tu o le mata tau le o fa ia la to manga ma tu na fa pena ia pe o le mawana ni si o ni si le fa o pe o nga ni si e o fa il fa tu ai tau mata no le si pule o nga na fisa mo ia fa to mi lo fa mai le fa tu o mo le fono matua o matua o le pule aunga na tangata le matana. Le aunga primary. Fatu. Ara le. Amatanga fo le tau sanga fa mai. Ai alo fo le fa ngawa o le. El PTA. Ala alma fua. Tu le alma fua nga fa mai. E fo le na matare fo no amata o te ngia. Fa mai o lo sa wai i tamiti a onga ma. E fa la sa utali ni tali. Fa tu fa tu no fa yo tu matua. Tu te le lo mai me e ngafa matou a mi o to fa na we ngafa matou a Michelle vai na ta wa a Michelle vai ngale le 7 mali 8 mai tu te lo mai ia le tu langa fenga tale nafa matou tonu wa onga ile aso mala aso wa mi o to fa na una fa ina ele o na e tu wa ina wa na tu te ai o mai lo i o le matua ala la se tala ma mai lo mai fa ya on fa tu lo i vai tu te lo foi o to le fenga tapan fa pe o tu te fa ya o na lan tu le fa ya fa me fa ya me le pure me fa sa o le PTA na lan tu le fa ya o to vale wala ki o tale ye il fono le na fa so le wala tira lo le ye il fono na na me yo to e la to ina il fono wala wa tu pure o vale me fa tu ya si la ne ya mi o to fa na a fai wa tu fa pe lo sa wa le o te fa sienta muti lo te o te ma fo le fa tonu ana wa tu ese le tala na wa ya almena na la tu le fa ya o tu fa ya wala kila lo mato tu malo por mato una ya fatalo fatu ya li ton va dato mai mo tato tu no fa longo fatalo fatu le nei ta ya o la tu le wa mai mo mai fo ilungo le tato Facebook mo lungo le tato YouTube ya mai se fo ilungo le tato app ya ale Samoa Capital Radio app ya o sunga ile au fa nga luenga pa ia le tua ya po fa laungo le channel le so se fata fa taulanga o ta mama na itina ma tua o tato mo tua tausi o lo fa fonga mai o lo mai mo mai tonu ainga ya me se fo le lo tato tu ila tu lo fa ngai manga luenga le ta yao ya me se la tu sa nga lu le po ma lo la fa ma lo singa luenga fa la va se va nga lo langi lo e mafuta mai ai ya i tu e fio le langi e fa talo tu te tau ne si fonga le mua ya te uto umalava ya ma tua share tato Facebook ya o le nganga le yaso ya o le fa tanu ina le o tui pui le o le a fa tanu ina i le tu la se fulu i le kalesia a Samoa Assembly of God Church of Samoa numero fast from tolu Casta Christian Polilua a matara fa mo le tu la se fulu se pa ile tu la fa le fia na nei ya mo tato umalava a inga ile I fata uina tu yole nei yaso ya le ma nei le tau tato porua ya nga yai e umalo fo I le tato tau tua ya na masava di vali atu fo ile o le ole anga lue mai fo ini se lo fa inga luenga ya mo le nei yaso ya wala fo fa mo le ya ai tato ma futa pe ma tato tala no ni si fo fa fia nga tu ina tu ya fa ingo fia fo ya nga luenga fo fo nga le nei yaso ya ala tato pese ya e va fo nei taimi ya ai fa pe ona e wa vela fo ila u iputi o ta ya ma futa mai la ia ta tu o ni ta ya
fiang ma le sunga ia taulanga tangaloa ia ma le pese na ia le faivo le launiu ia ftau le foi ma ila tau lo e fa ngota le ni tai ao ia afa pe ona uanga i foi ia se faiva foi yo le tai ao le nei ia ma vai fa ma tu atu le saunga le mua ta tau fa mua ia moni ole vai ngale fa ilo atu tato tunu walan tato fa ngal wengal ni tai ao ia ona ole fa mo le tui pui ole o fa ma i le fa i le numero fast food tolu casta crescent i polilua ia e valaulia so seisi o level le tunu ia le fa yolo na tui mo tui lo na lua ia tui lo na tolu tui o fa nau tu la tu nga va le tui lo na tolu tu va nga le us fu valuta usanga ilunga ia e fa ila tui lo na tolu pa fa uma ia le tolu ma sin na tui lo na lua o le fa tanga fo ina to fo e le fa ni tui mo le pe ma le to e wona sta musica la e vai nga na pe al pula o nga na to va uma po se tato ofisa na o na o fa miseli poti pe ia fa forma fa fianga mai mo mai tato wata na tuai ta lo fa nei te nei fa nga lu ngole ato ina o lau po vela ia va nga ta e sa ole le ia o to ia o esa e ma sani fo ai vai na ta mai fa ia nga lu ngole ai fa le o ia sola o te lo sa e fa ia fo nga lu ngole o le pe ai lunga va tu tau ile fo le tau lunga tato ia vai ma to tino light ia pe o tato na yo lunga la una lau ma lau pola ia al vanga ia ma fa ia e finga tana lunga to so lo na lo fa ia te ro na veta o vanga le no vai se ti o ta ya ma va tato fa vivera si fo ne lo mo se oi ole ba fa sauri e faile ole fa va se amu ia la moi le tangata e petita o toi fa manuia e ui na tele o tato anga sala tala pele fight to ole tanga lo tomalie fainga ta umau fainga fie inu le sua malie ole olanga what to support le malele anga ola faitalia ole punitia so stau fainga no so manuia onile anga ia fa tu na alu fa ama ni moselu manai ta to mana uma etalio se oi ole fa sauni e faile ole fa se amu ia la moi le tangata e petita o toi fa manuianga e ui na tele o tato anga sala tala pele fight to ole tanga Toma
fia fia e se oi o le mawhawhau sa le e whai le ola e whaavavau se amu ia lava o e le tangata e patita o toi whamanuianga e ui ina tele o tatu angasala o tala pele whai te toa o le ola tanga. E whawhianga mai lau pese le maatulua o le fuafuaina o le nei lalolangi na fuafua le atua mo i tātou o lana whanau atu fue. Ole le ia. Fuafua ia i upol pese. Pea na o. Pea o le usta i umame o mal fuafuanga na o tātou ale le usta. Ia, i le usta i al tangata le atua. Pataro whanei tātou pāngala i mua tātou Facebook ma tātou YouTube. Alo, lava le whafuanga mai. E watal watu ia whengau ia isila, whapea fo i le sunga e le upe pili one. Ya, o le usa suela sa inaia ma futa mai au kilani. To tele la au kilani le mai mo tatu tua. Fa after tele la au kilani, ya vai sa ngani mo fa mo pea. Fa talo vat fo le sunga ya Alex Tasi, ma lo lava le mafta mai. Ya fa be fo i le sunga le ona le tua. Pastor Yohane tamali i le pua. Fa be fo le sunga ya Jeremiah fa lave. Ya, ma le to tele ia mai mo mai. Ya ele umfai on talo mai ia ale ma te mai tau atu. Ia olo to mai mo le tatu tu fa pe fo ia le te mata ia ana melei ia malo sisio ti resa ene ia mo ila to umlava ia se fine Sara Yone Sara le fiu fa malulu atu ia na o isi o sua fo to fa ia tau ngata fa pe fo te mata ia le lani Yone o le siva nga tu fa si le ngol to mama tinana mo le ia ngol mo ta wona sia ki le pe o mane po se ngol le te ua o ma sa na lu le va ngol le pikio le ni so le ola ta le ni na au kilani fa tu le ta si le fu o fa to anga e mata tia le taulia ile la lolangi atu le ni ia ai fu isa mo o le to le po le fa va sta luai ta taulia isia ni asia ia ua tau leini, ua leini vai o tau nei vatu aile. Nene ani Samoa. O yo Samoa le tamai. Ia, sa ola. A leo te vai etu i le whetangisi mai le au whai whatoanga ani ani. E le ule poke kohe o te ilo, i ma sento wo ia. Te le au Samoa e piki yangi nai le. E le whaingo fie, whaingo ngā luenga. E le whaingo fie. E whaingo fie, a whaile le pe ao i le fiafi. Ma lu le fiafi. Le vela la. Ma le tae ao, a le taimi whapenei. Lai ma lu le tae ao. E te vai e te whapea oe, a usu whapea oe rau mua yo. E te loa tua leva na whao mai e tangata Samoa Pasifika pe pe o le taimi fwele le punoa e otima ti ngai le tua. E lea ngai tangata fwele le mai tua. Na tam fwele mano rosi pātua. Tam malana e. Ia o is tangata e, vai tu fwe e mana i le masina. Masina le po. O ia whai e ngai. O ti ani e isi tangata pe amo moi uta wa e isi tangata amo moi uta. Ave lato e square le tinga ina ma le tau le dia. Ye square ha? Oi, la le tupe mo. Ya, le tupe mo. Te vale inga. E le ala tupe mo, te le tupe inga vo le to tele. Wa yo fatasi. Ya, o si inga e mai uma le tangata le ai ono fato anga le poloka la to te o te ina mo piki. Wala le fato la utala no le mo le mau la fai fato anga ole. Ole ni ani puki kohe. O le tolus fune o tau sanga fatoa o le se me whapea. Ole? E pe ama le, o ani alu ni usila i Europa, latu i ni usila. E le val se lau valus furu wafe, i le lua se lau wafe tane le mamafa. Ia. O le tele o le ani ni usila le alu Europa. Ua se lau pasene ua si i aile avenga o ani fafu. Stala fataita i afa per container le asas furu wafe stala fataita. Le watumu itangani tulu. Ato e avela taimi nei. Ia ua luas furu wafe. Luas furu wafe? Se tala fataitai. Tu sa se lau pasene mo se iti ai le tau e ave ai. Ia ani Europa mafafo. O le tūlanga nā leo mafatia e lau whai ani ani. Mana tuala. A watu la tau e pikile ni ani e whapa uma na lo tau tau. Ia tate musu fo. Tate o e piki wale la ngau tau. Ia le mela nā tu sa wa luas fu nei tau sanga o tolu su nei tau sanga ua mai tau ina le a matana fola le ni ani lalo le ini se tau. Ia to e tau ngata ma le tau e ave ai fafu. Ia ua matua fa ma le ave ngal mele o fia ngai ne mana i tangata fai fatu angale. O lona winga o tau lein tangata o e piki lang yangi ma vai. Tau el fa mai. Fa mai. Le foi mna o mia tatu fai ngal wenga tau o le vine. O le apu, o le moli, ma le tele o fatu angale usila ma Australia.
ia ule inta ngata fa inga tala vai lalo por kala mele mi ko isen talo le fama Oh, so. ma le tuan mata no mastasi o tama fo i fatu anga di usila fatu o tato sa mo a fuole vi lu mama la lo fuole a fuole mango lu mama a pe a lu e o le mo e o mai ni ya e matua i lo le ia le fuole a o tau ele so o le le. ma nai foi fa la pta inga nei tangata o mai nganu fa vai te Yeah. o le lu e la lo fuola Le o le e mo mana e vanga o mai. O te vai atu ia e sa o masa ni fo ina i o tatou nei tangata malanga minga pe fa vai te mito ina ai kia na pe a pe ai lunga. Ala te mai tau atu o isi fatoanga. Le matua mo pena mo meni le sona fo le o matua piki le fo la o tau ona ave ia ai tu wish. ma fai tau no fai le o Ia tau fai now. fai le o o le man o me ata tu man o map Ia. e alu lo la wole ia masa mo pulu ngor vi se va vai tua foi stato pese e si vai ngale tat pokalame ia ona ma tu lo tu yo le ya se o malo fo ngal wenga le tasi ya masa val vali o fe ma tu tas Na. vengo ta ya lo to 5 minutos le va ko ngolo lo mo Ia na piki yang. ya Ia sa i maleota. afia ai matua ingali.
whawhianga mai le Mika Sister e na ua 12 minute o te ai nei le tulaiva le sifonga neo la mua Wellington ia ma le tātou pukalame I lungo le tātou Facebook ma lungo le tātou YouTube nei teimo le tāi au ia o lātou fo lo mai mo mai Samoa ana wanga I wa fo I tāpenanga le tōna I o le asa ia manuia fo I vele ngā tālo le tāi au sa oi longo manga e oi a wale afe fua le manga o tatou mai le tu tatou no foi o tatou to mo ya so ya a o tatou nisi o tatou o tata ye o tala sto na e o le polas fa le mo ina ya ta ya o tatou ve ngatalo e te vai e ia tata o tatou a inga fa na nga su e a se mele ya lu e malama ta mo nga mana ale na fa pelto ina le mo il faleo ala su e tu la usul ve ngatalo e fa tu ta mo ti se mo te fa na a fa le le sa fa mai Luinga la foi na anu moi o ia po isa na wo le a apel to na vai le un tata tamiti un tata sa o le pai ye mala o tu e mal pai ye sa o le ya ta lo fai nei tatou matua ya le manu ya le o tu mo manga le ta penanga o to na ta mo fa pusa le vai ngai fi fai lo tu mo gilani a fa pe o le swinga le o ia ile fai ngo test le temin nei por eso swinga le te alu le kiu e la tu va vai lo puisu se tu ua mai te wina le whaatu ai o na maua resorts por tau nunga. Sao sole. O tele tangata. E mana tua ua leva tele na whaia nei tangata I le lab, tangata I tono le whaatu su. E watu nei le fierce furu afe test, whaida sa ilinga, a mai le resort, ave tangata. E a lela umwhaina o atu le 5 so e te whaatali ai. Au kilani. Ai alu e whailo test nei, o leo maua mai le tala, e mawhaina o atu whatoa maulau le unga lo test po le so lulu. O le verso 4. E le peo le mesa ia e whai nei a mo tae au, mo elisi aso. Wo o tu 5 so, ia lava I pela le on sa, I wae. E I fwini si o tau a inga I isolated le temi nei, po le whano fo se I Wellington le temi nei. O no polo inga lava le soifua mana noina. Whaatali la le unga le test lo na lua. Al whavelave la, o tu wai tele na mua le sau nu. O na o le bisi, toi tele. O le lau fau tu wai na ai la le mamalu le tunu. A wale so ona o e whai test. Me au so na ma le tu ya so ya tau ana mo tatu e fai test terminei la le lo fa pe mai a wor so na se ilonga we lo a we swinga ya o pete fulu tale ma fale su pe me uma fa pena ya ma longo ina sa ise fa mo sa ista ta fa to ai alu o no le mena le wotu ai wo tele sole a pe fa fela ya e pe fa pe o le 5 so na la fa tari e va fera tanga foi le e lo foi fa nga wenga se vanga na o mo la test fa to ai sa nga wenga a fia foi nga wenga ye wa le wo ya le nga foi nga wenga wo ye le nga le loftu no la wo ye o mal malama pulo nga wenga o le mele e lo nga fa pe o ele na uva tu le fa no fa pe se I mo le nga la test sa ule ya o te va ya le news fa pe o ye mo foi la matasi ia na fatule wo uma 5 ia le wa fa pe me vidi me foi ne maria tu le wo sfuli maso le o le testa yo le matua mo ale te me foi na o fai tatou test ia ma tatou tui a me se tui io pa fai ia se me tatou te popole le vevesi fa ama ile sa te min nei pe ama ale tatou tui a me se o nei ia pe ona mo la tui fa to ama futa mai o nei a mater se fulu ia e al tatou tui le la fai il numero fast from to casta question por rua ia moni ia tatou mafuta ina ia e mai a futa ma tatou tau tua nei le uli ia on ma sa vali atu vo ile tatou felo ai o ia fai ma tu yo le posta sa o le nei ia nei te le lava no le ia ave le fa nau ia o te maiti ta 5 tau sanga su tas tau sanga stai mi luma ona so ta mai lo sunga mari po ana mesta to ripoti ia mo le a fa pete su ia na ta to fa nga luenga o le soi vai nga ma ia e longo te fo ta tu se vilia uomo ainga alangi maori intia saina o ai so inga tata tala leva no ele na sa mo ele na Pacific o no le yo I ele so appointment e faia e lu atua e alu tonu vai na le tui yo vai la ele faia ni booking foi
Ia fa sa o tua, fa lo e malvai ngala o ia fa lo tui. Ia e mai te fa lo i titi ia fa to ele il fale. E tanga te fa tu foi. E tanga lo no foi o mo sfuli ma lus sfuli minute. Fa tali ai pe ini swinga o ai lo e waseki. Ia na anu lo le fa lo fa tau pe te anu tapena lau. To na i tai ala sa. Ia ma ila ma. Wale o matau e o. Ia, e mo foi ma to o pe a por te sulu por tasi ia. Ata to ma futa i o. Ia, tato tal noa ma fa tato fa ngongo. Nai mata talo ngal po. Ele tare afa lona muri. Au o fa ma vai. O la alma fo o fa ma vai. Tale la va vai atu sikoa. O la tava ai talo ngai. Ia. O le va tele na fia ta alo ia le au fiti tamu sangalo so pola kapi. Ia. Ai o mai ta alo o fia fufu ia. Sa o sol. Fai o fia fufu o pa uso o polo. Wa o ti nga wo na tamu fai so o skala muso. O le ma ia le o le au fiti so. E tau mo e mesi au pasi ko pa u polo. Moi. Ia o na pola. O fa pe. Tele lo po mama na mala o li i o ta lo ngalo fa professor o me o fusuanga. Na ngata le vai temi o tua no ma pela. Ia. Ale mai ala o fiti le fa ia. O le sivanga na le ona o telefia mata. O le i lua se furu minto le talonga. E tu titi o le toru se furu skaram. E tonu ana. O le ma ia le ia na mata lo talonga fa tu le matoa. Vai le talonga le. Skalamu tenu. Ia. O le skalamu a lo matari mai sol. Vole lava vaso le na itamaye la ua. Ia, so le. O into te roi le senga o le professor talonga. Vai au ia New Zealand. Le valu le pito iluma. So le kase mana. Ai mai tau nei ai le skalamu fiti ana po. Se le lina numero tasi. Ia o ta itata te taro skalamu. Te le prop. Ata vai nei numero le tu le numero tasi. So le peia le se prop. Te me tu ia skalamu. O le vai o ia male huka. O le lo le loka. Ia le va fa mai. Dua mitan va. Ai vai nei le tu le lina. Se pe le fi sikaram wa fiusi loka le loka ia la male wa fiusi loka ia wa sa loto a to le loka to no le va pe sorry o fa ma vai pe ne ai mai mo taimi o mal malo je lo tu beda pe ska ia fa fe la peta alo la ma o New Zealand la ula fiti ia Mon Pacifica, e tau whea lora Mon Pacifica, le te vai atu ala a matana. Mon Pacifica, le talonga le na umatu talong fata ita. Saule la saule Mon Pacifica, ta si la u whea atu. Wai o mai lor backline sa o aman leina iluma. Te loa e tu amana ia. Te le swinga. Te le swinga. A foi la ule. O le fia fufusu so la wa fiti so. So te le imau wana wa ona ngata o mata le. O le sima talo le hanga o tangata so. Sole. Talo na ngata ia soa yo la wa ili fa ile lo fali ala fa ia so. O va pe no ngala ta alo le la woli ia mal aula sa mo le mo Pacifica ma o ngai pulu mo ia fuso le nga fa pe le aula fiti ta no ma fu e no itu ta tu e ta apera le ta longa la fa mo o tauna o va nga umana tauna va ia la fiti o le discipline po le ambio pule tono le mala le mana nai o tino tangata ia o le levan fiata alo so le ai mai so le fia fusu o pa u polo ia ta sia tato nei le fia file ta longa tolu e fa ia ma nei le la ta lo le la ngi le matangi fu fa o le lo Hurricanes yo mo la Argentina ta ma tato la Argentina ia o Argentina le fili fa tsmo pelek na le fia fi ta lo el awal Crusaders ia le ina tama me Argentina le tam fa el awal Crusaders ia le la ta lo ma tato ora le fia ta longa la ia le fia fi afal fa la ta ia le Chiefs mal Highlanders ia le ngale le fa yo tu yo ta o nei o lo fa le fa ta li ta longa le wa fa mo ia tar sia ia sauta longa nei le o le o te tani ni va mai tato ia o le fitu le fia fi ta longa le au Argentina mal au Philly ta lo mal au Hurricanes au Crusaders ia o le au Argentina mal au Philly New Zealand ia o le toe kuata ile se fulu na neia o le Reds ma le Ripples nga tolu le ta longa o le fia fili ia lo inga pe o esta te fia lakpi ia
e te whaasanga e lau TV mai ale whae tau o te sifurulua nā nei po. Ma nei ia Nā te. lo whapea tua lau lima me lau i puti. Ei, ia mani mea ai o luma. Ia. Sauno lisi whana i titina. Mea tui lon tama. Se la tua mesa o vai, mai. Ma nei lewa no le whai lau exercise. Walu le aso e no whauru ma TV e le tūrunga le mesa o i vai. Asa o nei tamiti. Esa. Fai matu i lunga fole le savali tua mai le vai. Ia tui sau e fwoi lea. Ia e ngate na. Ia tua ia le lipu vai o lai mamao le mea anu tamiti tia mai. Ale mea le mai. Fa mau ne tato tingi. To tini vai. To tini foi o vai. Ia lea lea ngā tua maiti. So le sei puno foi la lo to tingi la lo vai sei tango fa mau. Ai, tangata le rumai. Le whala le fiafi tai au ta long muni le round mua per ta misanga mua. Ia. Ta alo ai le Brumbies ia mala o le Force. Ta longa na tu toi ia le na fai ina na pore au Fiji and Drua. Ia. I le au malosi le New South Wales. O va tu ona pole au New South Wales ta alo mata mo Jamie Roberts. Second five to ua fo ile a Wales. O ia. Sa Fo mai. Ia. Na mo New South O Wales. tere i mo wala le unga ta longa na. Po ina manu malo. Ma na O le foi tau le au fai ai. Patara watu le whianga tu fascina ia le mai mo mai fo i o Amerika fa pe fo ia le sunga se uso ia tamalea o eskia lilo Oi. after tele lava le mai mo mai i o tatu a mo wan fia le tau mai no sina kofi ia me pito siri nan taua mo fia pe ia o na e na tano noi fo na fil tau me fia o le ola fia E sa oe. Ai, vai ana fi. Ole, so enga na fai ana na fi. Ne na ufai tau atu ana fi. ia Tu fa tasi e isi universite, fa fumana Australia, universite au kilan. Ole tele o ila tau e mafatia ua maua le maile o le dementia, le ngalo. ngalo me ia Fa maile mau o le usu. E mafua mai ono le tele o le temile na mafatia, ele mafau fau po le fai ai. ia I le tele waso le o langa. Mau le melo le mental health. Mental health ino se mea fau. O le utau fai isu elfu fau. Na le mea ua leva. Wero le mafutianga o le mafau fau. Fata te inga o le fai a vai tele i tala le ainga. ia E moe ma le polonga le mafau fau. sa O le nofo tane, so o na fai i tala matu o le kio. Ia e ala le tainafi, e moe le leva o le po. Mo mafutianga o le mafau ai fau. mi se to nga tara fo le fa nga le mea na lena sa wila inga nei Na, me mua mat, ufa pena, welen. o tu ram kuka Na, ma le leo ia o mafutianga la na o le mafau fau. Ia mata no le matu o le tanga. Ma walo le mena o le mai ngalo mea. sa No inga la, o le alifo fo le vanga, ia o le maua loto fia fia. ia Ia tumu tātou loto whaafitai, wala tala moni ae. Tēlo le taimi tātou te sa i eima le fia fia. Whaafitai inga o le malo, aia tātou fua le malo New Zealand. Sili ma mau ale wha inga tātou le malo New Zealand, na lau isi no ula i Suria, mo Pakistan, Ia. Afghanistan. Ma inga ona tangata. ia Ia o tātou, ele atoma lot pen fiti, va pena whaitia o le malo. Pato i foi. Ai tango tu tātou isi atu. E le tele tātou isi atu. E o le tau. e se te tu le ka de a to benefiti e tu mumu ale le ole feli tu ile fe me malo Ia, la ia lau tāpe nanga le tai ao. yo O le se taimi o lumon fasa lau atu leo le mele o maua yesi ma uru mai Samoa. ia O le wahati lau maua. oh Ia no lai o si vai ngai wha mautu ma mea na longa tu. Ilo le fo il tātou tunu. No winga. To inga tā longa i e tolu i e so o mai nei. Ia. Ai o le koko esi ia la i lumo le. sa O le supo esi. Tamana o le va. ko si le fiafi Ah. sa ole mana ia tano fatu e ka moe ta ka ia i wa sang ko si teno e ka Ele i tofu ase se limo e como o melo koko esi. ana sa ana inele ia tu fascina mo levanta ati ile ulo ko kolis Apena uma tala tangata Wellington. ia Vilia to ya so yo te me Christmas mer tau sa fo. ia Oi, malo alu e me to dia so ile Facebook. itai Itai. Mai ana e lata mai. U vela el papa kiu. Ala no foi ni tau. Atu le o pole. Au pole le o wal fale. Ya vilia tu le tanta mai ana e lata mai le o fu ele ia ai no foi tala tu al tato lidio. Yo me fol folanga le ala wa mai le to polua. ia Ala fa mai ana lata sala tala tu al lidio ya so ya to te yo. tu le tavio fia va nga yo fata usanga so le O nga mali o mena tupu le tio ya so ya fa mai. sa
Le si me mali, o atu nei to ina o tatou tunu e vatu mali ue fasala lau. Ia. Ia, alo tu lele pe to tolu pe to fa. Ala umana pu e fai le ia o fali si tila tu se le. Sau no malau. O upu ai o te mai tau. Ia, staimi muriane tatou to e fei lo. O ma fa pe. O fe ma to e fei lo i mla te lo le se te vai. O upu e fa o ngai, e fa mali e fa no. Na. Ai le sa, o tanga te fe tala, o tanga te ni tatou Wellington. Ma tai mai sa mo, ma tai mai o kilani, mo isi tu di. Ma ia. Muriane o na tatou to e fei lo ia. Ia ngai fa ngata upu ale mata. Ia la ia wole le tatou e fei lo isi fa ngalo. Te lo mal mari te ni te vai ta. Vai tete pe ao se mea so. Ia, le na manuia lama le tai ao. Ia, fai sin sa vali. Na, le fai mai peni no tia fau. Sa usa vali. Ia, sa vali tai fai sin fa mano stino. O le mana ia le tau. Le la talpes. Ia, sa vali un kuka mai sa u kofi. Mana ia le la sa vali tu fai sin fa mano stino mai sa kofi. Ia, kofi. Kofi ma vai por al tau fafo. Fai ta velo fion sa. Wonderful.
Fianga va Samoa me le sunga asua Felisa Mikaele vainga o tautua ma fa fianga moni moni atu. Ya o le tata to pese o musu tu atu lunga siva sunga tu fue. Be o mar siva mo tata le tautua i to el matai, ma pi o el matai o da. Pero pu avane to ti su esto ina le sa un tata wata. Ale mana ia le tala ia mai Samoa ile. Vai ngale na fa no foi se tonus funtas. Ia. To fitu la no foi to no fa tole isolate. Ah. O ina ta o mai. O lo fa so manu ia la to. Ia.
Ole me foi na le o tele atanga tai ele o feini tui matete. Ia. A fua ele lua tau sanga talu ai. Tātou te talo ele i so sani mai si pui pui ngo tātou me fama. Amerika over mal afa miliona tangata le fioti. Ia. Ini tia fia se la wafe tangata fioti. Tangata fioti la la. Toi po tai lata tolu miliona tangata mali fama ile. Ia se tulang fa pena. Ia, wale ma faina fai tau lenu mela de tele te. Ia. Le la o mele vai la u pui pui ai. Fua la ni usila na file na e fasa la wina fo. Toi te tia lua afe e keise san na. Sa. A ole tala via fia. Ele to tele tangata le fa mai. Ia. Ai le ai ma se si ole ICU. Ole maula na mai e. Ole la manuia le vai la au le. Ia. Tatu te talo e so di mai manuia le vai la au le pui pui tatu. Ringa la fa peise si o fa tala tu pe. Ia. Ya suilo fina ngalo le failo tu e pui pui e mal fa. Mo. No winga nei e mauti noa ale over luafe. Ia. Ya ole aso u ma fa ngale la fa. Ole la aluanga ilunga fa numera. Mo. Sa. Ai mana tua la. A fa no fo se o malo ai ngo le o positive le test. E yaile afo le numela le lavatu. Ia. O le numela le vai ngale Ministry of Social Development. Ia e mafaiona e vili ai. Failo ye o lo ainga le o isolate. Po fa no fo se. O na o positive le test tal to wai. Ia. Ia na mai no vai ngale so di pe feinto fa tau po anto manonga. O le overu se lau. Lima iva. O iva. Ni usila ato le numela le. Ia. Overu se lau. Lima iva. O iva. O varu se lau, lima iva, o iva. Fata te inga fa peo tato wa inga le whanau fo se o Moses Silvama. Ia. Vili nu mena le fa ia, ele se tāma tō lava tu lo wa. Ino mai lo la tōpe ave ia le lava te tā. Fa fea nei ainga vo ile leo le moringa ngana. E iei le alfa mtala upu. O i ilfa mtala upu. Sili ai peise sa moa e tala no ia. Oh. Sili ai. Mana ia. So se wa nga fo limita upu le weo mai. So se ai, so se au nanga le malo ni usila e te tala no ia. Taimin nei. Taimine. Fesili pe fesili na e se sa mo te tala no tu yela mta. Lo pe o ala u fesili na. Lo e se sa mo o tano ale. Lo pe su ela tu sa mo mai fa fenga lu. Ia. O no le wata u aga gana le tu. Mo. Manela a vili l'official numela le Ministry of Social Development. Sili pe sa mo fa mtalo. Wale si tala fa mai ia le vanga le. A fa pe le wole anga to masin tala vala. Ia. E ono suia il to masin tala vala. Mal masin ni fon. Na pero isolate to wainga. Ia. A fa pe le stu pe fa tau tau sa o yo ma to wole la fa so. O le ma to fa tau le o le lisi le fa tau. Mo le se tupe. Fa tau me la to mo moli me fa to fa le. Mana ia. Ia awale no fo ita tau. Uno fo Au ia tatu le nganga fu le ma. Ia au no fai ona ia fa mulianga na il malo e so soani o tatu tangata le taimi nei o fa ma. Ona nafi te lo lan fata no por kala mela tel vou tal no mari ma ana. Ona pela la ona piece of yard. Ia. Na ufa sala lau e o atu ma tu e mai ia laptops e fa nga ya nga ta meti fani. E le ia se nga ile fata mala le taimi nei la mai so soani il malo e ma ya nga. Ia. Afa pele o mawala lau fa na wala fa no fo se ni laptops po computer fa nga. Fisili pe telefoni le. Ia. Fa fela fa na ule o no fo fale ile ni laptops ya nga yu fa no fo se. O le ase tala e fai mai. Mau te loso se a onga la wala fata pena i vaenga ha pena ave ia vaenga na fai mea onga tamati mali fale. E o le wifi, e o le mele o le modem po le le router le machine titi fo le. O ma le tuar time lockdown mo mo. La vatu le onga la fa na u le router fa nga fai mea onga tamati. Ala ngala la sa ya Chromebook sa yel mato fale. Ia. Sa o le ya o. Le vaenga na fa mana to nei time. Le tele of so le ma lo so o se awala pisinisi la iti. Ia. O to ye self employment la upas matula fa pena o numela le ta civil. Ia. Na. Isolate le fale. E ma le tuole u fale titi la lo le taimi e fa isolate le tangata fitu aso. Se furu aso le wei mo le se furu fa. Ia. A fa pero tatu ainga le positive na le se furu aso e fa no fo se ai. Le fa mena tu amo tatu i Australia. Ia. O le aso lufu vanu le masina ne o le aso fu o mo le vaso le ona tua. Ia. O le tatala ile o mai e tangata ni usila le Australia. Ia. Ele to yo ni hotel se nufo. Ma ia sa o Ma ia sa o fale fa nufo se ai. Ia mai tau mai la ine yo matu o poloka Australia lu tau sanga tawai. Ia. Polo a ingo fio mai. Ma wala vano to fo me. O tangata ni usila.
tangata New Zealand ma Ia. a o le aso sfuru tolu o mati ia o le atatala i lo le avanoa i so o se New Zealand lai so se mea lo lang ava pe o elana e poloka i Samoa ona na e alu a o le New Zealand ma e lo o sitseni por no fomba Ia. mo tanga na sa wa sa al fali Oh, mai Samoa. mai Samoa Oh, sol. io Mana ia. Australia le avil famomo so o lo mai sino lo lang Ai va festa ngata fo ile le sitsen Australia le fio mai nei New Zealand. se va ngala luon sitseni New Zealand passport New Zealand sa wa ai fi sili pe Da vele le fio ta fao mai New Zealand. yo ola temin na Ia o ke topa ia na tau mai tau. Stay po you like. You like? Ya wale o apelula leo mai ta mai tia onga. Lima fe fa solo ilunga tu mai tia onga leo mai pe ya leo mai leo skolsipi sa mo termina. Yeah. You like no. Ama talo na tala lo no minga. O le tau sanga le nei e tala u mai tua o New Zealand. E tali tonu fo. Le alu le walu tu ipu e sa mo. E tala fo sa mo tau sanga. Mana ia. Fa polo le leilo se le ni tu tongi lo pase se na matala o sa mo. Ai tala fulo mal pase. Ole si menen fai no na fi telefone. Ia. O lo val au mai le vangalo internal affairs. Sa au ni fai tus for lang. Ia. Ole la pisi nei la to le tele tanga te fai tus for lang. E malanga wa Yo, tala. ke malanga inga le la to tala. Ya vai lo tus for lang we fai. Ia. O va peso o lo si ki lo tus for lang we va fai la lo fi malanga sa mo. Nana ia. Lo ta mama wa to ai ngol e le su. Te o ta lo malanga le ta lo malanga. Ia, malo, to e 25 minuto anta le o se fulu, fa fianga le tai au, manu ia fo ite nga fa sa le nei aso. Ia, e mo nei tina, ma nei tama ita, e pe o la to nga luenga le fa ia stona i uma i Samoa. Moni. O la to yo te pena le malu wa fo ita po inga ia sa. Ia, o le taimile la tu fa fo le na la tu fa fa me sa puti. Tu lo wa fa me le tu. E bili me sta se sta to wala autua. Le tata no atu I vele nga talo voi. Ai vili mestin tasuti na fa matala fa mai o le fa ngoro mai ai to mana tua ia so la to vele. Ma to rio foi tama ia so la pi o la to nga nga sto na yo le no fo ta pena le sai fale. Fa tanga la fa sa mo a fa auli ia pi o le manga yo tel mo manga fa mai la. O le sta ya na fa mai la to lon la tama o na ia mo no so. Lau te vele talo. Ai mua la ua i utale maumanga e folele a mata la to vele ngata. Ea, na mua la i la umolo nauso. A le meu tupu. E alu atu to ina folele asil la vele ngata lo. E se maumanga le vele talo. Ese se. Ai se. Ese se maumanga. Ia wa se maumanga. Lai lo la to fanua. Ai lu ngi to inga a maumanga fo ile to titia so maumanga o risi ai ngama risi ai. O atu no to pele vele maumanga le ainga le. Ai la tu la tama. E se maumanga. Mali ete. E mana foi a falo no mai. Me sa tala matli e vele nga talum ta pe ngol fa pusa ya so isa mo. Na. Vira tala. Bueno, ma pe ia alo fa tu ia wa o to ia pe o to vai nga nga fai o le no fai te fai a ulima. Ma ta pena la vola sa. Ia na la watch se le manga yo be. Ola. O le mo fo le vele nga tala. Pe o tu le mai ta ia o ta se uma lunga tano. Ia. Alele atu se ma ma. Ia wala ki o atu le te se ia tano atu vele mo manga. Ia o fie ai nga tua ai atu vele mo manga tua. A wala ki o ma manga o sinu una e pe tai. Pe te le fale le te le mo manga. Ele pior matou no mo malai vale le me. Ya, to titi on vala watu le ya mari ma ana me se ripoti. Ya, tali voi. Ya, mai o le tu lai nei le fai tu ina ta tu por rua. Tama le tali le mata mai fai tu. Yo, se wala ona ai fai tu. Tali. E fisi oi me ai le fai tu. Ele na ta ye fa fi ai oi le te. Mai mo mai. Ya fatalo fatoi fa manuia tu le tai au. La ya pasi fo ie mo mo tu tatu app. Ia. Mai la to uma fa ngai no tatu app. Lo fa te tu programme. Ma lo la ma fa mai. Ya le tatu le na to limo lo fa tasi pe fia vili mai tatu vele nga talo ya so rai za mo. Ya vili mai. Ya wa ya winga mari o va nga fa pena. To 2 minuto tari tu la se fulu. Ya, fai mai sa tala mana ya. Atali mai si tatanga no, sei le ta umeo.
fa watu tatu pese na ole wele wala ole tong fai mai ya ole wala o mel au vele talo fa wala au ya sa o le ta wang tasia tangata na momoe so loi le la fofo sto ina le to fa na alango walua uia yuka ia skonga ya olo walu e vava i loka mau manga o ngau kama fo i esa voli mai are so ya lalaua i loa ya o tapiri o kiri ko yalu yuka mau manga ia skonga i waren ka penga mai are skalai sa mo no kare usu lore are nga ka tenki po ai malama fo i le o kala fila yuka mau manga ya wa kaya mena ngai monga te o ngai te ngiti nga o vele mo manga o risia ai. E meina o ngai o vele mo manga a o kama voila ai. Ai o aku afe mo manga o isi. ya mo ya Ai sa o le leia o lua ngai me o vele ngā kano a. ya Ua no o nai le umbare vai asko. A la o whaka kia e ko ingat por kalame o le ponga. mo ya Mai ko ua lor ko wa o ngare spalaile ia ka ko su po res ko nga ye o e vele le manga ia ma mai ka ko nga ya yo ngai me ngai manga kua ia ka ko langa i sa mo ia so wai o ngai o kere lo po a kai minga lua vele ka lo ia o kai minga lua o ngai lo mai ngi ya o lua tau sanga a mata no vele talo lua ko sang yo o zila la vesili e a male tala lo ale tonu e ma u tala me nga lu e falata kusa ora krasa o kongore pa fonga ngi chor makongo i pa oi ma poma mare wiske ke yuka i vai papa e fere no so la so fica la ma u tala ma u ka muri fangua oi kusa e yaisi a inga ora makongo o ye ona ko fangua pe e kaumaki i ai kula i lunga i fangua nga kiro sa o nga i lalon mare valili o lunga la monga ni lunga kusa mo kisa vali menga i mele i kua menga i mo vai papa makang malal mela wa ye i kinga yuka mua umore wiskeke ngasa yuka ngasa kwa oi mako oi makua mamao lau savali ta e alu yuka i whangua i le isi pu au le kule le alu anga i le mere nga whaari mea ngafi e le sunga ia ka se sai runga i mafaf ia pe kau feo lolo la whangua ngā lue ngai ngā e pe e kau laka laka mai ua maanga ia o ngai e sāwa vali are au wala kāanga ua iei ole la vesili la ole ale le fuo ole ale la e fato anga le le tonu talo mal tamu pe na le talo pe na tamu o kalo ka mo o le fai io o mo kwa le leia le la wele ele ia wa sa fai ngo fia nga vai kai o nga o au wala o loli bo i ale ili la au sa kele nga ka mai ko pala kai sa pa ola ngi ya so yo famayo ole ili sa pangi le ili sa pangi dau e peila menga sa pa fai ngo fia ia fala kai foi le au wala nga lue o au wala le o i loli le ma e ka mai la au e fai la pa ya so ia o so ya pa pe ka lau alu yu per mo manga i fangua ia ma ko mo re fe koi na pole ka le lima pole ongo va veao wa maka nga sa var e ke longo fia e pe ya la le upu foi le e la e u mo ke longo fia ka nga la ye ka nga ka mo ya oi longo ya waku wa asta fu le wala sa da wa tabat ya ngo kai no de ye ka nga ka le mo fo ile ia la ya wa ka ngu yu per me fa yenga wenga sao e ila se aso te alu yu te mai tau le wori e vai aso le vai aso na mau ai se yu te lo manga peyo le menga e keringa ma ko fa ye mai sia wo wa fo ye la ilo le le ia re wori o ma ko e mo yu ka mo manga vai aso ako
ma ke o mai la la sfalai le makapenga o mamai mako whaapusa ma te ana wa tau era wali ia o le wo mai ka mai e le koiola iu ka le wo mai nge ya ai ia mako fuanga mako por kalama nga ma kama ka ko usu mo mo o sofa iu ka ian ka ko mai le wa o le sko nga ia o le aso le makam ia ai ke kapike ia ro kala kunga ai ia me foi na kanga kasi foi la foi le male alopa ya ganga ngare ia ki pifa afar ki pula male ia ma ai la e la u ako nga lu lo le nga ma manga ko e fuki le ai ma kala fa le ai pa o kalo ai so no no ngai au lai ki foi nga mo ai u ka ia e o non fam taral vai nga lua se le malo o malo tu i lo na ton o leva mo a ko ngi le lua vanyaso oi ya malo yo malo mo fai on le ya ko le tolu masina o masina ya nga pa mai do ilalo ya fai no oi ya malo ese le le yo tina nai fa tu ina o e wa tina me le wa na o to tasi alta mai fiu foi fai il malo e fa tu ala Apo yo ule o tio kava. Ai la se no por kinga pe o oi. Pai o pe o dia ta ko fai uma ka ko kui. Na na o se o sofi uma na ko ngor kava. Alulo. Ya ko alulo kava. Eu fui lá com a nganger singere mo ke ngofo vaksore. Apo ka dia vai lo o vai to o por de sai ngo fio como for mai nga sei lunga sa não maia nga le uskaya ya kun pa foi velen ma Ba u ese lo ata taluna e vele talo me matsile sa o ya le u me masan ya ngadi o muringar kingik parang ya na ko ngadi so ke manga ke mawai lo ata o loi so te nei sao ya esta que de wari nganga lo ka kango kwa mi bilor kama wai ni si van na o e ulo lo ka ya la ko e do tu dungo ngala lo ku dungo ngala o ko ma no ye tau fa ngota ioi ta le leia ya ale sei kulo lava sei ko pe ko kanga me ave fa fo ye no fo ila e tolu ta longa i sau nei la son dei fa marolo ila fiafi Nenga no va ve moya ia po ingo wa fast food ai la fuso fit fast food la wa Australia la fuso fit no fast food lo va pe si lo pa ku amida si de lo wa le fa malo lo makamo ka ya malo la va manuia fa ingo la ya lo va so le kaukua ai la va lo fa de dia ko engor nge ya mo sa pa ki manguia I lo songa ko ko da ko de vai as ko pa dia de lo correri ia pa lo pe a te lo e lo matila ele ia 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 la fa lo mo lo matu al tato atunu e televili mai lo isa so me pula me tupu ya we so po malanga sta mo lo matsi vat ia masalo io ya me lo le foi lo si la fia langa su e mai oi nei no matu ia o isia tai mi foi le pe au titena o vili mai o te fai atu ele lo po le ova no la ile swimming pool ia na io lo matu ana ia kati mangai ana lo makua ngai video io ele internet na lo matu e masina vili mai ya alo fa pinda ko ngai lo makua fa kai lava ia wa pio mo ko le si menga ta o ia o mai ngai lo makua inga wa umanga sa wanga wa lunga ka ulo ingoa ia o ke saula ilalo ai o mai o mai fa mai sole fa fe kai ya le o makova ai kanga kai ngoi ya lupe makatila wala ia wa ai la ma fu ai che ko inga wa makua pe yo au elua
Taua mauelua le. Kauru kuapa kamau awelua. Wanga mako yei umama awelua i aso. Nana te mai yei na tau wanga ngai no mako. Pia mako ai te konginga te yo awelua re se no mai. Se ata e awelua le mai pia. Ya no kapende ngai no mako ngai ko ya inga. Ai ava ai la ya Miriam mai matua o fora la iti o Miriam. Ya a foi la renga. No winga ta sia vai tanga te le iti o Miriam mama me so pia. Na o tupe. Ya. Na o tupe. Well, sa fifia ya o sa e au ai kamare o ko ka wanga e au tina. Na o te ya o kasi ya mo falta ya o kasi ngana ka wanga o ko kasi ya o te au kama. Sa o ele a to foi me tu ai ya lo vatu. Se la se voa. Se vala o tu la ya Mari me stato di poti alla tas pese. Fa volta tatu pese la. Ya, lele. Ja. Lo fatu ni te mele tai ao, malo se fo menuia. Alo fa. Malo se fo. Alo se fo. Oi. Malo. Malo se fo, menua. Era o kamanga. Sa vida sai, que un poco se hizo. Se fue ya, no, hasta ahí la machotorita. Ahora que acá o que quiero le acule yo no podía estar ahora que ya o para un bai ma. Vai tonto tele la fiona lo. Vai tonto tele ta masa ya i on maftanga le sa tu ta u ele di le lo swaf. Yo. Que fa wo yo de la be for ma a ver como ya. Au foi de passear lo mo por ta o para pula. No para mo como que vai era lo que yo era. Malo. Malo al soy fuá. Sa por la po ala lo pe ma casi a lo lima fa nga ya. Alo la due. Va tai, te fata pai. O kiro kwa male ga pia foi male. Tai de boca cua e so bo ta colección. Tai. Ya no se da un le va ngale o casi o casi ska ko ma kwa Ta se fato ina nga tata. Saka pe ele ala I dunga ala ila. Bisa yo matata lumayan ta si tu. Ya solo mundo. Malo. Malo. Tau ko ngal ka ko. Tai. Kalau lo ko ga colección. Eka que musu e vole de vala wa ko que vos so moi do pen la balea. Tai te la mata pai mai, fe ma fatua. Ba wo perfect le petit estoy al lom tua. O ba ya la woli ya fai o que le di dia por ora poi se pe vole le sai. Yo. Pues le sigo mo ko o le bois por ola. Le bois por ola. Malo. Ya, arfa. Ya, manuia ya so. Tai. Entonces voy a. Ya, va. Tai. Mi fue la sa. Ah, c'est fort. C'est il est tout là marié. Mais stato di poti. Ya. Tai.
Yo, tulanga na mana ia tatu ia ni tai o se tala mana ia le umo tatu se ta inga male usa Mari. Mana ia tele. Mari maloso i fua, maro fa malos. Ia whaatalo whātu le lua sāse lunga le tai au, lau sunga le lia wao tu fue. Ia pāpia koe lau sunga tu tora wha, mā lole tau tu atu lunga le tai au. Ia whaatalo whātu foi le tātu tu nu, ulo whaafonga mai lunga le tātu Facebook, lunga le tātu YouTube, ma le tātu app. Ia so i fua manuia le tai au, manatu ia o lo tātu tau whaisitu se le lofa malanga leo le tua. Ia mā neia neia stona i sulu mātou mo fia meo la, tā lofa mā rosi i fua. Lo lava, ia va taila fo tātou. Mari, ia, se whaisa u tala fo tu lao le tai au mana e tau, wa mai le wha moe amatalia. Ia, mā lofa whai, io e mā neia le tau sulu mātou mo fia le la nei aso, ia o le whaatasi atu tātou o unanga nei i le hola le Assembly of God Church of Samoa i le whaatolu Casta Crescent i Cannons Creek. Ia, wana wha moe le tuingo le tui pui pui, i o le COVID suma le iwa. E le tau whailu le tātou tunu, le wha moe nei aso, le ua loa na wha sirisilatu i lunga tātou le tio. Le ngango nei wha moe, ia le ua ngā lue pa luai le tātou e kālesia malosi nei, AOG Church of Samoa, laro te inga le sunga la apostolo, Reverend Talasang Kome, ma le kālesia, ngā lue pa lua ma le tātou pulenga wha pale mai e lua, a le CCDHP, ma le Valley District Town Board. O le nganga ia te mo whailea, e o nā ili tuinga le tui pui pui COVID-19 fumuriva mo tātou tangata, le nei tai au, ili wha fōma le tātou tunu. Ia o lea, ia o te lua minuto le tale uli tuna se furu, ia alwa vai atu le so, o le ua amata na ngai mai tangata e whaila atu tui, ia o le tala fia, ia ele i tā ina le se furu a ua, o le vana stuna i tangata i whafo le tātou tunu. E fia ngai mai stonu, ia ai o tangata ni umarota a whaatau le tai au. Ia, a ngai mai loi nei le no fuanga nei o whaile tātou tui ngā nei aso, fia po nei aso lo mau fo ila vanoi whatata noi, fo inisio tātou, a lim te mai ta i fo mai o lo ngā lua nei aso, ia mau latu tala. O le ngā leo le ngai mai o le tātou tangata, whai latu tui le so. Ma nei fo ile set up i stono no whanga nei lau sunga tu fue mai se tutorwa. Ma nei e ia te le o le tātou homa no whanga nei. Ma tai fo ile kale si o tapi nei no tūlanga whapea. Ia o lo o, ia ile ngā whaptai, ia le fionga ia tangaloa, tuna ulu ma le tātou team Pasifika nei. Ia o le latu tala nei le so. Ia whaptai o le te leo no whanga nei. Ia ma nei e fo le set up, o tūlanga le so. E mo na ngai mai a ka fa le yo lo sa i le ka pakale i fa foi no fa fo atu le tatu ro puanga nei ona e ngai mai le tonu va mo lava el fa fo mer tatu tunu e fai mo le screening o lo iai ia di si foi o le tatu fa ngal ngo lo tu e na pa pe fo ni su le kalesia e fi siling yelo tangata te a fai na e sia sile se no puanga o lo fa ngoi no location of interest ia po se no puanga lo masolomia na sia sistangata ua whamaunia ua mau e whamai. O le stūlanga e whisilingia ia po o mau o ni aunga o le whamai, o se flu, o se fever, o tūlanga whapena, e tā ua le screening rumai nā, ia i lo umar tātou o whaingaluanga ni. A whaila e whamaunia o stangata e whapena, ia e te le mawhai o nei angai me tutono no puanga nei, e tuto e angai e whailau test, ia whatu a tūlanga masaniana e whailau test, ia vai pe positive pe negative ia ona toe anga e foi le sistulanga a mo la toe sa fia mai te anga mai le stone mai a screening ona anga mai le ona sign in ia fa lo tangata o lo suafa e fio to sanga ia ave foi malo card na pe fa o mo tui a mo mua por o tulo no lua ia fa let's for pelo tulo tolu le so ia pe fa foi so tui ia te fatano o mai le lau mo mua le ia o le sign in. Ia a umale tulanga na na ga yatu le vaccination ia fai na le vanga no fa fai lo tui pui pui a mai ona fai lo tui ona nga mai la ia ona e lala le initial no fua tele no foi o tape neina ia e tfata tali mo se furu liba minuti ia fai lo na nga ile i lo ainga ai fa tai le tai mani no trust ia le lo nga mai le ia so ia o ita to pusa fruits ma nei o telo tato fruits o fai o moli o apu tele tātou frusi o loa wanoa mō tātou atunu. Ia ngai mai lātou. O e fōina ia packets ia ua te mo whaile tai amani no trust. E tu whāta sia. O e fō i se vāanga fō i lea mo miele whisoswani tūlanga hole no social welfare mō tātou ainga. Ia olo i sui o tai amani no trust i nei tata no ai. Peo vāanga lea lau sua tu fō i lea sa tata no el MSD lea so tofi. O whisoswani mo nei o tātou tangata. Le lai mau i le tai amani no trust.
te tatano ai ia pe ini vaanga fu ia mo me fiso swani mo mo lo ai ngal te ni fa mai Wale, o le sile vai ngai sile fiele tunu. O tupe ia lau tongi la fonga le fa sa fu le malo i service providers na ia fiel ta malino. Le la o mai fai mele o nanga tato. O tato la fa tupe le mai malo e fai ai o la to le o mai fai lo mai. Pe la ona nai mala na vai ngai no mai lungo le tio fa no la tu tu. Ia le o nanga na wa tu sa wa le ho. Lo na winga la mo la to we o ia. Va ai le tau tu le o tupe al malo le mai fai tau tu au na tato. U mala va tata New Zealand. O te lona na mo atu la mtanga o sounding le tai au talo amata mari. ia mo le lava ia sa mo me lava noe e fata se foi sounding at tala foi fa mo le ia so ia na ile sunga la apostolo veritano sa komi o ia le sa te ile sounding se te talo fa malo se foi mo na ia tatu tangata ia lo nga lu le so ia mo le foi fa tai ia le te meta ia sipaia ia pa pena foi le sunga ia Alfred o lo nga lu ti Pacifica ia ile ona le tua ia ona ole malo si foi ma talo manei e yo tulanga le a matas fa moe a mata ile tua wai ile manuia tatu foi matuti ia pe ale wai mele tua pe ole nganga na se ile sauninga ile tau nei mo le fa sai la ona le tua ole fa va noi no fo nei no fuanga ma le tatu kale nei ia le wa mata ona to tele la to le wa ngai mai le pe a ma le to lima le wa mai ono mala to tui ia ole ia o le ua to tere la to le no foia le no foanga nei ele no tatu Samoa le to vai ato tatu le tatu to botu le ku kia irani la tonga ia o le ua ngai mai le so fai le tatu fa mo mo ma nei e o le aso ma le vai ato ile ngai me tatu tanga ele tale fulu pe no ta ua ele tale fulu o le vona tu mo ka pa kai fa fu tanga te ngai mai ia na wa ia umal nei aso fai tu ia na ngai la ye e fa to no ni se fu fo ngol nei aso me se la sa ta Malo, ore Anatalia ele matanga luenga pola unanga le ia spaia male vaenga le fatau te ia fa mo le so se manu e faisi ai ngatele ina ai fa la vesa au foto ele kalesia le tapena ina tau mafutanga tele ele totongia ai ona wata au fiela vaenga fa mai ona lalo lapta ingol molila mumu ele mo faina faini tau mafai lo tele mai mo ele rap mai pui ia mafuanga na wale faisi tau mafutanga tele ia ai o na ua whainga o fruits ma vai ia o tātou watu pe nau toi whātu pe mai mea nai au na mai mo tātou. Ioi mana ia le vaianga le ue o ele saunonga le sua tufui o na tūlanga tonu lana a e suma le tātou maru nei ia e te sile le o lo iei ia signs o lo whapi ilungo o le wall o lo tusi ei lana no mumu ia po le ata leo lana mumu mo le lava o temi nei o leo lo tātou iei lalo le level red lights system leo tātou iei e no winga ia ia va fai te tenga ile tango fio me tau mafa per tulanga lea na masane ia sola le tulanga fa pea ia wole to south fie ni teni yo onol pa mai lu tatu ia e moni lava lo ia tatu fruits ma na ia pusa fruits yo lo luma tol mele tu ia ma va tatu report ia tele tatu fruits ia o lo ia foi packet le tamani no trust o tapina ina ia ino atole fai ona alo moe o lo ia information tamani no trust ia le to o sui lea e te mane te vatu le fe aulia a fai o lo ini vaenga o lo e mo mia mo o mo lo ainga ma ne ia tala no sta o la vai le tamani no trust te ona sa no le sunga ile o ia tu fue o tupe nei o lo fai service nei o tupe la vatato tatu tangata toki la fonga le o tu au mai foi ia te fa sa fu mai se so swani mo tatu le nei fa mai a fai lo ini mana onga ta o to no lo ainga ia ma ne ia tala no tamani no trust a stai foi luang ai mila tu ni ta wan fa mo ia pe o si tu langa la va ai le tu le ia so ia ai o le wa ma to fa tu mulien no fo nei il fa mo le ia so le o tele na ila to le uma fa la tu mo mua pa le pusta o te lo fo to te lo la tu le mo fa na ngai mai o le pusta shot mo la to le o si lia ma to ma sina tano fa le tu lo na lua mo fa la va mo sta tu fa na witi le so tu fu ma o le si we ni ta mai ti wa tu nei te mi mari ia ele ai ni fa na witi o mai temi nei mana tu temi ia to ti tia ngai mai o le fatu a mata tatu pokalan ia ta so tala vole o tu vole no fa nei ia mata tu ma tu ina ia tinama te mama tu le wa ngai me fa le tai ia fa na witi ti lo se temi ia le fatu a mata tai au te lo ta wa le tu la fa me mo nei ia o le fa polina fa ini si fo fo ia na ngai mai le ia fa o ngale ne va no ma tu fio le tu la va tu no por lua Kenneth Creek fa to Costa Crescent
ia o le hall le tātou e kalesia nei le angai mai ia te ilo le leia e whapsanga i le leia maniso lo fuanga o lo tau whaini so whali o lo iele ano fuanga le tuala le o tai o le no fuanga nei ia o lo whai tau whaini whali social housing mo tātou tangata ia o le si tu ia o lo iele no fuanga nei ale o sili la mai e ye ni si o tato tunu le to tasi elva ya so ato le tolu masi na o le tuilo na lua fe na fa o atu le sili na isi vaenga le fa yel fa moi pe ma faina o mai le aso ndei o na a fa le booking for le appointments online tolu va ya so pe lu va ya so fa tali a le mana o va fa pe okay la to fa mo okay fa tai lava mo fa sili le la si tan no misi o yele il tali facile io la te o inatu le tali stato report o mo yeah malo fa tai is it tasi na wa mai o no wa sei wa le fo mo to mo si report yeah to sili fo ile ma mo mai le tali la le na sili ne tal to ti tano tu anda te lunga lo mai na malo la vel tu ma nu fo tai au yeah fa tai fo man we fo lo tu te le tai au tu ino tato tu fa tai so fu o la ye na le wo nanga le ale tai manino tasi le service provider o fa ma ya me fa no il tatu tu ya afa pe fo le fa so tu su pe o le wo nanga le ta wel man o ngolo wa inga o fa nga ya so sonia mel malo na ya tatu se le ni ai tongi tatu la fonga le to fa wi mel malo providers ya e o mai o na mai tatu e pe la le o nanga le Pacific Health Service la Hart Valley le sunga na nai malana tautu ala tu ya e mana i foi le vato no mela le tu tolva mola to lai o i le Hart Valley a wa e wi le o nanga le Ministry of Social Development e tatu nunga e what way le titi a fa pe o to i le Hart Valley a toa o la o mo se silfa ma la fa no fo se ro to ainga vil sa o no mela le o le lima fitu o tolu i fa o me fa una so sonia tu ya o nanga le Pacific Health Service le Hart Valley o amana o ngolo to ainga po se fa tau po ala fa me mo mia o fa lima fitu o tolu i fa a mota to i polilua e ma fai foi na nga i le hole fast food tolu Castor Crescent la ile tautua le tai manino fesili yai nisi vai na fie manino ai fole o nanga le malo le fai la to fai ngo fie ai nga isa ola i le o nanga le laso le nei no le tau vili le telefoni ma i nei dai polua ma le nga isa ola le time i le aso le nei yo lo yai na vai nga i tangata na lo sosoani mo tatu no mo Pacifica wa ele mo fai lo la to pe fai lo la to tua mo le si le fia la tele tangata e pe o le o sa wala to me le fai fa mo yo la e mo wai la na ya le te lo dai fa fiara me dai fa mara to el tai au yo ana ile sol fa ngota sole ma ne ile sol fa ngota e man tu fo il tatu tua le lo fa solo le aso le nei e mo Pacifica uma to telefoni nei tatu ainga toke lau le ma fa longo mai ma futa mai tatu proklame ia nga ina fa ia tatu tui so seisia yo o ini o ainga tua o yo fia su el me fai tui o ia i pa langi initia saina so stanga tadu maori ia toke lau ni we Cook Islands o ai lava mo lava no fa se fu tolu Castor Crescent po di do te le alva nga pakaita vale lu mo le ho ela solo le tono fai lo tui ia sa oi le so ni o fa ngota tamara le mo lo tui la lu ma sa le tifi wa fa ngano tamara fa ngano fia pe ia pa una le o te alua uia fu le pe fia wa sa fa ngota al tamana te alua mala ta so fa amalu fo tato uma na tifa ne ana tifi wa la po a wa e fu le la utele ia mo wa le aso fa amalu ia a mo le fale ma wa le aso fa amalu sa mo le fale sa o le ia wa o le tangata wa o to wa fu e lunga sa wa e o mato fale tu lunga ta fa ia o sami lu mal vai tu ia o so umba ta twa ko ta ia ya la sfa ba te pe tole tit o le vai tu ala tina la fa ile na saka vo ile le vai tu ala ta te mo mo nga ta isa i lungo am pe o se me fia fa a le fa ngota mo lu la sfa malu fa ngota va fa ta lupo e me ta ona ne wa ile ni me foi ta lu ile ni PlayStation ile ni swing ma de me o ia pe o me le ta fa o ta tole tit o la ta fa ngota mo wa fia mo ton mo manga i venga tal sa u lo fali sol me lo tina sol
Wa tau ngauri walu le aso e whala me ngā tai o. Ia, nei whawhiwhianga nei taimi le tai au, ma lo lava le mai mo mai le tātou atinu, ia i le nei taimi, ia ngā solo whai tātou tui. Ia, le. Le whai ese. so e lua ai to e bala bala
tasi Aone taimi au te tau tino atu Wana o ele ta ele olo ufatu Ramona fa maonu Olo walofa se yo o ile oti Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe latayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe latayala. Welcome to Mangu, I lay low ever. The city I the cool. This is still Silla Samoa. I do why the south. Oh, I say it all. South. Sauna Ewa umata mauata itasi malelo fuanga. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Solo, solo, bayo, solo pa, manamo aulele. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Awe natayala, awe si umbo, fapema si papa. Tui whang maria le sunga ia Mr. T, ia ma le pese pito nu o solo solo la tu fianga, ia whātu ma fau fo ia lea fo ia la tau ta ole atinu i pese pesenga fo i nei fo i tanu tanu fau. Sa. Ia, O ale, le fionga solo e ta ula to tamo le faluko. ia, Ia e fuala i Samoa. Ia e le mo ini liona, ma ni luko, ma ni Ia. taika. Ia upu e whaanga au ki kiti. ua a tātou fuala au i vaenga leo o ingoa, e sa ole le ia au kirikiti a sa moa, e toi titi ale i se manu vai whalalangi e le ingoa, au kirikiti a sa O le moa. liona, Ia, o le taika, o le taika, o le buffalo, ia, ia o le po anifo, o le puanifo, ia, o le mo ai vao. o le mo ai vao, Ia, o ani si manu, se ase au whanonga whai ko se lau meise. ia, o le maile ai maile, Ia, na, le maunga le maile sa lolonga o, Ta. ia, o le tele au, ia o la faluko la vanga. e pe ise au kirikiti elefani, Le ai. le ai ele ise elefani, Pena lau ki kiti a lau voli. Le tu pale a tu pamaros.
E le whamoe moe o l'Université Victoria. Ia. O l'Université Victoria, whai paanga ma le tātou li tio nei. Ia ua mai tauina le alu i luma o tama whanau sa moe o tauina. Ia. O se tala fia tele lea, tate mita mo tuaftai le tua le alu i luma o le ola o ino whanau sa moe New Zealand. Ia. Te loa whapena Amerika, Hawaii, Australia, mai sinu. A New Zealand la vai e se tala fia. Whai tātou tala, whai paanga tātou mo le Université lea, pe on sau no le fio ngā whamsang. Pe tasi asi lau pepa o le lisi. Ia. O lau whau. Taiminena. Lau mai le lisi, lau mai le lisi. E se le mana ia. Whamoe moe le song fua. Ia. O le orientation night. E masani na o mamatua ma whanau o whapeo o oele la i universite a unu tama. Ia. Tate o i o le whamoe moe lea. Whiloa i a tapu vea o whaalinga leota. Ia. O te ma... E fwole fute lomanu wau. Ia. Ma whaia o ngam tangata Pasifika la ngā lulu. O le whamoe moe. E oe whiloa i ai mo e whaasino mai le potu le lai pui me umwhapea. O le mwhaila nao. Ia. A la whaila ngore sumu. Ah. A whafonga mai la o le matua. Wa aina wala fotu le emaili e mafuta mai o tau le sumu le o le ondo le fitu pe tasi ele tula. Umalo le whamoe moe le po le songfua. Ia. Aso lua le tau le sfarili. Ta tala lewa no e oita mai ti tai le aonga. Oh. E la tula mlau vaccine pass o man whai tui. Whaina na halu tutonu. E na no whiloa i a whaalinga. Ia. Service e se le tutonu e aonga mo tamati. A o lo te mea. E le aonga le sulu fulvan. Ala wai loa o me umai. Sa, E pe o le solo te ele teilen tau a fia ia a o ngā le universite. Io le la le sulu fulvan e l'universite. Ala poloka solo tutonu o lo tua l'universite. Wow l'universite le tu tafta le train station. Ia. Pe ia o me tau tupe na. O l'universite me tau tusiata. Lai o le street, le sa tato ia i Vivian Street. Ia. Fale mu te le whaksara. Ia. Ia o isi vai o l'universite le i lunga i Kel. Kelburn campus. Parade. Ia. Ia mana tua la, ia le whamoe moena. Ia le po le tau le se furu tasi. Ia ona toi tātu le po kalamena wai na lus furu whaminu. Ia, whaminu. Whalongolongo whafonga mai i fuafuanga l'universite whamoe moena. Nei ona i whamanatu a fo ia o ngā nei whanau a meise la tu universite. E iei le vaianga tate fia tufa tuai. O le ona e tā ua te le. Te lota te tufa vaianga le le asonga fua. Ia. O le afianga o whanau whainga ruenga ma o ngai meo e vanga tangata matua. I le fale. Ia. O le whateta inga. Le ala watua ue vai lo fale. Ai le mo moe eisi au whanau le whainga o le tā ipu kofe, ma tā kok Samoa, ma tā toast. Tā le sifururua, tā le tasi, tā le rua o la e vata ua. Ia. Ala e whia lai mitamaiti. Sa, o le. O le manuia i o le mena. O le tatal no so o e tele os. O mei o e vanga. Fua le tangata whainga luenga mitamaiti au. A whapeo tā ua tate le whainga luenga. Ia. A le watu ue vai lo fale. Ia. E le taunu whia lai fua tamaiti. Tauna o tamaiti e moe. Sa, o le. Awa iei ai ngai whapena. A whai e vanga leo matua e whia lai tamaiti e whai whiau. Ia. Ringa mai le tiru mai i. Toi whawewena le koko. A malisi vai hulele. O le ni whailonga vai e te iloa ai. Ia ta itale atu eva. O ni whailonga vai o ele ono le whale o te iloa ai. Ue mana o te alu ese. Ue le lava tala noa. Te alma vava. A te tiro le wati. Ia. Tā se fia. Ia. O na ngona na ta umai le tangata le ana le whale. O tau na olo na uewa. Sa. O le la tatu o le teimi o la kapi ma meo e vanga whapea. Ia. Ia no whangia nei whanau whaingaluenga whanau au. O le si meo le tangata whaingaluenga. A whapea wa u te le whaingaluenga no o la tu e vai lo whale. Ia. Tā se furu, tā se furu rua. A o e te usu lima le waweau. A u te le whaingaluenga. O vai la te leo le whale to. Ia. Usu ro ele lima sa ua umoe le leifoto o wala tā tasi la hokli. Te leo le whale to. O nei ei foi nei me whapea tupu i le taimi nei li poti foi nei nisi o whanau. Matutala no. E le lava lato malolonga o na e vanga ia. Sa. Whate te inga whapea le whale le whiau. Leo atu i tangata o lau lotu eva. Ia. Le mo moe e le whanau o le whiau, whainga o whiau o tangata o lau lotu. O levan tau nao o le whale o nao. Ai a whape whai ai po umo le vaias. Ia. Te leo la whai no mea o ngā tamaiti, mana lato malolonga e o whainga lo. O nei e vanga i e le po.
o se mafutanga le lei ai afiala i lo mai stangata fana vera vel tangata le lau sultai au te le la fale to sa ia o tio fo i wa o tangata ia mo le tala no tangata le o fa ngaluenga o le ava no le haso a to le tai au mo le uli mo le fafi ia ta fa tal no ai o ma ai fa ava no le fafi mo ainga me se me au ngani fana ia sa mo ia so la a mu mo li tu fo le fa ta me au ia le ia se pole ia on fai au o mo kala sino mo li tu ia anu le inga ve ai lava me au ai fa ia ple sui pia ia le ta fa ia ngala su a pia mo ia lunga la wala te fa ia pa va tu mo li fango mo wala titile pen le kala sino o le tu o isi vai ki e vai to vai to ia wala to ina mo lo ma a va tu lo la volele la mata a volele la mata lo lu va vai mai to sa mo li fang ia sa la sa ole le si e vai nei au ala na fai nei tato matua e tau te mauele mala fai mo li fang ia ala watu pulanga le temi nei o te lo fa la ngolanga o le pawa le a pe al pawa mai ta pe o le spaw pe sa ole le ia ole na ta lo tasi ta o le feta tui ta lo tasi ma o ma sa vale fai ma tui ai te no o lo tu na fel forma pe fe no tanga tui io e ta tu ata fsili ai pe fai na fai le si tui o le e ta va sa ga ilo le tu watu lo ta au tu mai lo ta au na to lu tati ia na tui va pe na tu wa ko e duele ia mai mo mai pe wa lo pe lai mai o ia le lai mai o ia tatu fa sa longo ni aso ma si va ai pe ma fai ona tu e disi o ma o disi mo ia e lai vai lungo tatu Facebook la fai sa me ma dia i pe fa lo tu e forma na wale la ti wala mai ma rifingo tatu ia na tu watu lo to na tu mai tu e lungo fe se la avo ma ia feta ape ma au le raso lo tu ni mo ta vai ha so lo fo fe se tau fe tu li va ma ko ia manuia ta pe nanga le sa ni ia so tatu tino ia oi lava o u tana manga oi o o te di sami oi fo o o ta pena fa sa ia oi fo o la e lulu la ngau la sa o upu le ululu la ngau ia na o tau ngalo atu upu sa mo ia sa wa se to i fa nga ia wa ma tau dia o so i fa nga le upu le yo ululu lo ngau ia o se to i fa nga te mini ona le to i fa ia nga le ululu lo ngau ai sa o se ululu lo ngau mungi zila e sa mo ia se fo so le e mo se fo into yo fa lo tana le matu ai nge fa tu te lo le o langa o sa mo ale se umula sa o se matua luma le o le ai ia a fa pe fo ile se umula sa fa le saka sole o le fa ano no yo le sa so te vai tu le saka o le fi aulo mo moli mai vole lo ma vo saka e me utupu le ai ngale ia ale ua tupu ua mai le tangata sa fa mo le ai nga po malanga ia po le ni tau le po o timu fo o timu le ni fa fie o le o nga ia fa sa mo tatu o le umula sa ia e pe vala o no sa we na fita no mai ne era por uma tsina na tu por anta ma o do ia na va tu tatu para se fua talo fa malo se oi sorry malo ma se ia ma vai ma ia lu por kala me so ni kai au so ai sta ya mo fa ko manga ku ia ma manga sa u tai sami ku ia kasi wa misi e kasi de olanga na le ka ola me tu sa o tele me o misi sta o le kuso le ke fala u ku ia kasi e ku sanga le mo kasi fa fena fa tanga te afu le fu saina to afu lau talo mo talo mo anga pongi yo ele fena te fa tanga te alunga le oso to tia pula yo ke fa ko le ri se a or ko ngori nga fa ki sa o ma nga lori i ko la lori ave me e ma tu o ti tai pelo ona wa sa uni te fa lo tui ai so ko wa ngor ko lo la kai me ka pungi e foi a tota o tu pe ta puli le lua ah tali mo fa longo vai so le fa
Ia na o Puni le fa. Puni le fa le fiaf. O kongora kurkuri a kula le oi le bus. Ni se me ayo. Meva ai tonga i tanga te whapea. Tama ia o le pepa ila. Ke ia lua au ke kui fa pe nga ingi fara po konga. Oi. O ia e ka kala lo ale le kui o ke aru sa o ai i ngai kengi fo mai le o O il fale mai, il fo ele. Oh. Fiki mai ole ora ko ngilam ku ko ro ka au ia. Pa mata senga vao nai lo jau. Ale ai ko ko ma le au. Malo. So ole fa ta puni ai. E vai o ai ngai one fa ngale no. On ma ko falinga kala role le king pusa pus a mai lo la ko pus. Ole ala ole ko ule fakat kat. Awar suru waru ko sanga le ngai lunga ele toka fa kangat pusta Mo. Ma ia so. O fa no ko lu kala le nga lu kana ngome ngale lai me mo manga Ia. Ko ka ku sa mo ka ba ko la iki. Ku sei ka ke lo vele le vao Ia. so ngar fie lo ma e la kamba kuare ro ka i lo fa fe au o ko fa pele ka i ka ai ko no so fa wa me ka ko ke ko la nga ka ma fa ka i ka Ia. ku so nga o re yu ko ma ro ka wi fo les ma popo Pa pele ia ka ama ka ko i ka ma Ia. ia ile va mo ia so vele ku la lo re alo mes mo i me ale tu se ile va ai uro karima lo ko o ka kan to le aka kangira la o me sole ia me nga lo ka mo ko ke le me to le po singo ka i ka vele Ia. awela ya so ra lo fi akale le o langa so ia o le ai ngo su ka ma lango o ki ngar sango o le o langa la le o le nga fai uso so ko ngai umala ia e on mako vere nga ma umanga yuko ore mama ola me sei mako kara lo ya so ia lu ko yo mai kai ile mene o fe ko malieri isi ya so ko mele mali uso ngara ko o mai kai o mama yuko ore mera ko ore ko ngara lu nga kai ko mama ore sao se ka vale o fainga ka fainga le anu yuko uso fangonga ma ko le fi sa fi nga men mako fai pule ya so ye o ye e file o ku mai e file le kuanga ia mo isa alenga sa ela mo ko ingre vai lo Filipo inga ela uso sa fi nga mai fangonga ma ko ranga la wa makanga ka mai le si kampangi nga le ka o Oscar ye ko ya so le o so nga ka pele ele mo fangonga ma ko nga le mo ke ma sa ro nge yo le wa makanga o kere lopo ai le wo manguma lo i fonga yu ko mako ngala sa mako nga lue ya so mama ole me ake usuri mama la ma sa wo o yiki pongisa ole me la fa la ukala usala nga kalifia ku ole me le o ma fa fo ya so nga fa pe ko inga ku wa ku e karo e ku oro nga ka i ruva ya so nga ka i koru ia alu ko maro sangongi kusoro ke kau alu maro ka fawa yu era ku yu isidia ku polonga yu te faingo ve awo me ara le vele o manga vele meu ava mi ngore ava ia foi le vele o mai kai fisi ko mai ko kipi fara la inu o fala Ia. tole Sa. Wele le. Pasa yo mako ya so ya. Wele le o langa na de mai i New Zealand. Ole. Mun mer fela ro fai. Fela ro fai ngan wenga. Ia le foi ta fa ngan wenga le fai sasilina. Mas a o le te le tasi le nei la u sola mai. Sola mai ngan wenga ta tu fai ta tu. Le yo que no fai vengo ko malo lo le la sa mi pero ku. Ui ya vai na. Tasi ta tu o fai ta tu. Iyo. Kiro risi o kara ma li ele mele o fangu ma ko o la sangongi ya. Ia. Usole ole fingor nga oi. Kang finga oi ma manga. Ma li ele risi fa ko ya e nga ro ai ma sange ya ka mai ma ke o ko ma manga. Alu kam ole nga oi nga ka nga. Ia. Usaka ke la ku i mele le ma manga.
ua i le asaga ua fo'i marika kusa o le ke kau ua fo'i marika ngaka Ia. ai le ai o lae le kusa o lae faikalo le kaka i kongo le maumaga kusa o lae o le fika le kaka i fa'apea kaka lei ua fo'i le gaoi kusa o lau fo'i kaka i kai le faiga o le gaoi kusa aiga faifai a maua laga meaga kusa alu kongo le maumaga gasa mai le o le asaga gai kai gai me le luaku ai mamalo Oh, tu whapea tangata o lai. kusa fa'apea kaka lau fo'i Ua kusa toi lau ali tai. fo'i i gau alu i kai Oh. ba dia anga mau le ya ku se fela ka me ku yuko ai ya ola fa o mer ka maro le se ingo o kalo Ia. o ilo umara le o ke lo ko so ifu men ka ka ngi kai Tiri to he ora sang ngone talu mai le mea. Tu. ai se le wa o se ti nga o ya mi lo le me Malo e faso sa e faso ata fa longo fa pe. Talo fai lo langa sa e o la ia e. O le vote ma fo si ainga le te mau paulo pe talo fai si ainga. se o ai kia ko inga ya so ya ka ngol me Sa. o ko am ka kia Ai pole ha fo se nga luenga. Pole ha fo se vere nga talo po se lafo po se nga luenga fo le o au te e anu o wasa vere nga talo ma na ia le solo le vele. Te vai lo le ngata. Umalo. Umalo ina. Tu sa tato? O te vai lo le ngata. ke vai ro pe a pe wonga ka male me ka tawari ya Tau le ia. Sa o le le. so ma kwale anga ora ka fe le me so Tato umaso. Tu sa lai ta te fe ngata na sa vale tu to ina u mai ai tu ulu ko fa mai. ia ngala Tu ulu ko au le ai isu ko. Tau. ia mo ko ma ko ngala i lango wa kele le me io me anga fe ko inga o le me la fai io ke ngia la ro mi tira ko inga pe kuri ma ko e ka mai ko nga ke ro ka mai ke fe ko ara ngara la le o ka mai ke ka ko ka ro ia me anga fa ia fosia ka ma ro ma ko mo ke ko ia mo ko ro ma ko ku mo ko ma ka po re ia ko ara la mo ke ro la inga ia mo ke re o ia i va i ko ia le o ka mo le la ia le mai ave fa ka Ia. o langa ngo ko lang ia Sa. O le le. mali mera le lulu ngoro nga mule ngo fa ngo ngi ko ya o ro le fa ngo lulu nga mu ya so ai wo so ai le lo ke kala ngo ko ya u le lulu ngo me ro nga mu ia wala sa le se apa ia mo ko i kai mi le ngi apa e so le me la lo O le me sa fa nga we. ya O le va sa fa nga. le fa ngo lulu ngo me ro nga i mo ko i la wa so ngi ke fa ngale ngale wa la u se mo i ko ro nga mu fa ka fa ro le i me ora au ka ai le ma ko O le ala la ulu lo nga. au ka ko ia so ia nga le la u se ai ku fa puku fa u nga le me o le ma nga i lunga le ko kongu o ke la ku le folo le ma me ile mo ia nga le ave ma la po i ku fa puku fa ku nga i lunga ia mara iki ko ngi ro marango solo ro le me E te rā ko inga ulu lo nga muna mase. E fa me to ino le ngata. Le ngata. Wa vai lai lo la ngata na le ama ia te mine. So le amata mai tonu tonu nga mo ko lang ya kai o nga io ko ro le fa ala la lu nga mo E fa tu fa mama. Ma tu ha salu mama le fu tu. ai o le me nga ye fai o le me nga fa nga fo nga le common sense fo nga le fa mama ko au ka So le vai o tasi tatu fe lo i la fe tato pusta. dole ara kai me o me lu pokaram O le tasi mo lo tasi ma watu lo ina. o ye mo ai ka fe kau era nga fe kau era ma le o nga ya ki liva se o ngo yo lo ko Ia, Ia. Tai mana ina. Io. Malo. Ia ma ia. Dale. o ia lo ko fo nga la raso Na le ala mua ne ala ukili vai lumo le matou fale. Matou ofisa le imfa e matu la tala. Ia le le. Ia ma ia tai. ia ro fa ku Ia vatu. Malo. Nei tala te telie ai wa. Fa manato to el fa mo el tai nei fast food tolu Caster Crescent. Ia. Te lo na fo waka e to Isavelina ma ana. Ngalo to tolu mai mamari. Ia le nganga la volta to tua. Ia pui o tato a inga tato uma la vai ala le fai o le tui pui o le fa ma. Ia. Fies furu wafe tui la wave ni sila ma Australia i sa mo le tamine. Pai mea no fai leisi tong. Pai ma lo fai tui fou la wal watu. Tui fou. Ia. O le fa mo lava. Ia pui o fo sa mo. E uma lo wala ua.
Ma le no melo tu pui sa mono. Mare. O iwa so fitu pasene ya tangata la uma tui mua. Ia. Ai valu sumo tu pasene tangata la uma tui e lua. No winga la afa pe e a fu ile ingo e fai uma tui. Ia. O inala fu ka pene tala mai lona. Ama na ia. Mare. O leva na no te fia du sa. Ia. Tato uma. Ya malo mafuta mai le tunu mai mo mai foi. Ya, manuia foi fu ngon le tai au. Ya, ma vai por ase malu tai au sto ina maslo matu se fa mna tu la fu ala au. Yo e sa we. Fa mna tu fu ala au ni matu. Le tu es full fitu minuto Italia o le tu la fu tasi. Ya, tato we valo stamo vao. Yo, tu we stamo vao. Talo fai. Mana tu ai fo ile haro le tunu. Ya, tau te tari e ai ngore waf. E te lo e ule stata bua fefe ya vao. E moi. Ama me mo ta mama te ia pia. Ia ta te fafai lo tua lo ta mavo le pe sa uva o tu mai wa sa ulo vao. Ola na mele fai ngore waf. Sa fa fefe ta meti light. Sa. Ya la a me ta ta walu la to fusi to ina mo la fitu esa wa va tu mai. Fai mai ata ya ata lo ta ma. Ia fa me tango tu pele ya va o pe ma su zene pe ta la. Ya lu lo le va ati. E alua le vai no le leia va se teine au le leia lo tu ai lu mai fai e sa ni na so ele ngalo sia tama o va sa o le le ya malo o to es full 1 minuto na tale o le tu la se full matasi fa fianga nei temo de tai au
Ta'amilo. Bayanga ba solo ba sama tawi ba. Solo ba Ta'amilo milo. Siba solo ito tono wole lio. Ulima pa Ta'amilo. Oh siba Ta'amilo. Oh siba Ta'amilo. Oh pa mino ilo tilo. Usila upanga ito tono wole lio. Oh siba Ta'amilo. Oh siba Ta'amilo. Oh pa mino ilo tilo. Usila upanga ito tono wole lio. Le se fonga le sunga si ve vanga walesi ya mal pese na e vanga ya le so ya vao to iva minuto na tale o le tula se furma chasi o le tale pese le tatale no ile atale sa tu o le ta la to screen ya o le tu manga no sa mo ya sola vai le fai ava le mata mai tutun ese yo asola maso ne ya e tau volanto silsila ia le tato vaite vai le fata waina to ina fana o le taimi nei le sta mai tia no fo yo pa fai ava tu li tomo ti fa fom tu le ma fa tu le fa no va tu ta meti la no tu ma ta fo la ta mala sa fa ya ta fa fa pe to e play to the video le sta mi mai mo le ia la ia i ta meti o le vai tau le ivas a ta si va limas furu ma le ono furu le ia ta mo le fitus furu fa ta waina to ino fa na sa o le tu la ma le anga sa wola fo i sa mo ye alu no te grandfather i me fai no e te whalo mai alu o lo tama. Ia. E ta tēnā tu fole o ta tawhao. La e tu mo le tawhao ngā ista miti. Sa. Le teimi ala ai e to ina. Ia. Ia e tu mai whapere me ai tu e lo natali polo la fine le tua. E sa o le ia so le. Ta tato mai umai ya. Ia. Sa o le. Ia pe o la ta ita fo ia mi ona ia sola. Ia wa e sa. E te vaila a whape se pe luas furuto ina le nu ule whala poto le whala. Ia. E ova male luas furuta mai tia i tua i ai to ina e momono mon me ai tua i tama. Ia. Sa. E sa o le. A tu mata nei le ata lea. Tu sa o lau mau le ata lea le vai taimi le nei. Lo winga o lau tala. E wa waso o isi vai taimi foi lele a lote solo ta maiti ia e vai foi lele e sasa ta to e sasa ma tu fa me o lau vale. Ia. A vai lai ta maiti i le ata lea. Ta te vai tu tangol e foi lele a lote solo ta maiti me ia taimi o lai foi le ava. Ia la e le o tai ia no tu sa lai e fa ta u e nai tu ani. Ia tamati. Ia nei tamiti o le fo isu e la tau po le ale nga o le. Al mo fa tai le atale. Tu lo wale upu te o sala i fa fonga gala tu. E fai uma o fu tamati. Io e. E mo tau ia tamati e tele ana tu, mo tamati le ni uf. Io e. Al mo fa tai le atale. Ia. Fai uma la vala tamati. Io e. E le ia msta Te lo le atale na pu ele tu tane. Fea. Le atale na pu ele tu le auto. Tu por vale to. E lo fia le tu tane te vai tu o ia sul meta meta. Mo me solo ta. Solo ta. Siri atu le ia ilo le.
O le lata vili mami lo fa tali mai. Ia. Mas tatou tala ona fa fonga ine por kala mele universite fa mole o mal tasi tatou tua. Atalo fa foi na yuso ro ngal Oi. pasi. Ia, moi. Ia. Sua sia lava ma lo tua na yaso. Ia. Ia me se fo ia fatalo foi nai tatu pa nga fo ia le tamatai po fa tua ia neta matale. Alo. Ia va pe fo ia le usa e valu fa tangwai ma futa mai o kilani ia Alexa Itasi. Ia ma le to tele o to ia o ma futa mai o le mai mo mai. Ia ele mfai ona fai lo mai o la to manatu. Ia lo mai mo mai mata po mai. Ia ma fia mai tatu to tua. O le nita yao. After tele lava ia le lava tu nai fa fia nga ia le la se so tai ia le usa mari fai valu. Ya, we start to report yo nei tai au. La fo im savelina o mana. Ya, fo savelina. O ma futa ia ma fata ro fata to finga luenga na we temi nei. Ai. Sau le tau, tau le taua, tau le taua, tau ia e manu malo. Sau ni cha alunga le cha puenga le cha mache, opu farmanuia, cho lolo cho ma fachi mchane. Mai le tapu inga le lomu tu ma le toe in e pule lolo tu fai o fai vai ma chaina o mai tato se asi o le chamalo walo che ma fana o tu e fai loto si o le tinga vai le la le er ma le tai fai le lu e a fai a tau so tai na o lo tu mi bitu fa malo o le tau tai fai malu e telefo ilo fatu tamo lo ainga fa pe fo ilo tunu tapu ai tu vale file mu a sauli la pe malu ai manu ye ipunua ona tapo le o sawi o mai tato se asi o chamalo alo chama fana o tu ai fai loto si o le tinga vai ilo ele er malitai fai o lu mu e a fai so tai na olo to me meet to malu o le tai we chau we malu we ele e fa panu au chalin ele mo fu e chalunga chaula pala pala so nai mo e che mana tu pratica o trole fe po ba o le chal we malu so ai unga fa sha bo mai tu malu o mai chacho se asi o le chamalo walo che me fana o tu e fai loto si o le tinga vai la le er ma tai fai le lu mu e a fai a tau so tai na o lo te mi mitu fa malo o le tau tai we chau we malo we fai o tau ma fai na o le ngol fa tai ele fa lo tinga e fai ta o le tapu inga salafa utalo sama utali utalo le au staulanga te upea ilo fatu e atu pele samoa o mai chacho se asi o le chamalo walo mo chama fana o tutu e fai loto ya te fa tu tatu pesel na ya o le o mo so inga ya mai ni so tatu fenga luenga o lo ma futa mai o ile fa mai mo lo fa nga so le temi nei fa tal fatu sabrina ma no le usu. Ia, malo fo ile soifua tasi, ia pape fo tu fue malo la valon sa nei ta au. Ai, malo foi fa malos. Na ia tau dei por lua. Ia, le se va inga wel temil nei ia ina tatu fa mo sabrina. Ia, so lang mo fa stai o le ma na ia tau pe ona sa no fo tu fue. Ia mo ila to sianga i mai fai tui, ma na ia tau te le fo ile pa ka o ta vale. Le ma se me te pole ai. Ai matau no mai maana ia lena failo mai e mari ia pe lolo lava nei tangata ia no o mal taiao o telefo ili la tau nga son mai io fo te mine o le lava nga so mai o lo ini so fa tatari o mana faio la so posta ia fa tatari fo 5 minute ia ona tu wai fo ile ole mau tanei na ma to fe no i fo i mana ini sta le o mo la to posta fo le tui lo na solo ia le fo la wa io atu la to ainga mana ia lava le fa mo molta nel mata o fo Mano, sa il mafsiri na vatu ya mari nei tangata foi o umatu lo na tolu le toi o vaso le umale tu lo na dua pe anga bala tolu ne yaso pe fa tali pe se ya tolu masina
Ia whaftaia o lena whailo mai e mari safsing ia kwe ilvaenga leo stoi po malolo ina lo ngālu el whaingo tātou tui pui pui. E le mawhai e whaatali lava se a toa le leile tolu masina. Ia o na toa mawhai lo leo na whai le tui lea whaupopo ia polo tui lo tolu polo pusta. A wanga wa alta isfuru walu tau sanga ilunga na tui wa umar tolu masina o le tui lo na lua. Mo ile lei tu fue. Ia po la to o va foi mal fama sina la fa talia e o no wanga pa ai a fai pe to tasi le aso pe to lua so ele e a tol ma sina talo na fai le to lo na lua ia e fa malia to le o faiona na fai la vale pusta e fa tali se a tol le al tol ma sina mano o le foi tala la no mo la tol tu mo mo to lo na lua pe sa o le sa velin Io o le lava o lo ma wala no mo ila so fia fai le tu mo mo pa fa pe le fai fa pe na fo ile tui lona lua pea fai wa atoa le taimi whaatulanga ina, fai le bao le tui mua mua ia ma le tui lona lua. Ia, a maisi fwoi nei whana witi, toi whaamana fwoi nei mātua, lima nga e sfutasi tau sanga le mātua. Ia, malunga tu fwoi o leawa, mawalawa, te le leawa noe anga i mai mo le whai ngau tui. Wai mai tau ina stama i titi sto tasi wala tua whaise tui ni tai au? O lena sau no mari sa yeini sina il tai au ia al tem nei o leva vai aso o le lava nga fulu mai ia ai le o va to pe se le lava i tanga sa mastu ia to no le sa pena nei fa na we le so fango se fa moi u mi ta sina i ta mai to la stona ia o na o mai lo le nai mastu mai nei fa na Matele ma lama pe o tamiti ele va le lima tau sanga su tau sanga pe tasi le tu e fai pe ya lu fa le lua tui pe se fsili ai O le tūlanga wai pe e lua atui, ai e le taimi le umi whaatūlanga ina e o le vale o le tui momoma le tui lo na lua. Pela wana i le amtanga, ia vanga nawa i se stuinga e le maa wale la masa toi se stili wha mautu mai i le vaenga lo ngā lue whai atui pui pui. Ia o na whai lofo i le se stata reporti o mua mai. O le mai tau ina e o le api pisil wha mai a nai fōringa nai screen pe whai e le ngā lue ngai whafoto a oi to tonu. No inga lisi me pole ai fua? Mo ile lei o lo ia sui wa le fai ato la to PPE kia ia po to inga o foi le fai o matali puni la to ofu ia to no vela mo ila to a le pui puinga lava mo sa to uma fai fo ia la to po pu lo fo ia kava ato uma fo linga i luma peni e peni tio ata po to lang fa pena ia o le whaonga o mai lātou i tu ainga me whainga alwenga na mo se kua maloloina e te tau no o mai luma ia o na scan neo lau QR code ia beri stala foi ia makisili pesa e iai se no whanga o no whanga foi ia o masalomia sa iei tangata na awhia whaamai ia pe o ea awhia foi se whaatale ti ngā le whaai ia pe tafele isu se i tu lau paanga umanava lava nao la whasiringia ia a fai fsile atu o lai te langona ia o la whaasino lo oe wai mautia mai o le mi lava le kiu i le si atu i tū lea i le i taunu umai i tatou no whanga nei kiu o ta avale o le ngā salutanga te whela tau su e ngā mol vai rusi ia ma nei a sele le vava i tu i le i tūlanga wai le o tue pōse lilo i le iai o le Omicron ia po o le COVID-19 i vai tono nei fo i vaenga porirua i tono porirua Wellington e Mahat Valley ia o whaafsili na e sili ngei o e pia tau no mai luma fo i o le whaitoa ai te le i ulfale mai tonu. Sabrina, tangata ia le ngā salo atu teimi nei e o lo o e te tau ana lu atu whai atu le fonga, le tari fonga? E mo i le tā pena mai lau tali pupuni o fonga e pui e leanga fo i o le tūlanga lava na o le whaamanu sia pe ai alu no whanga a sos no whanga ia whai lava lau tali pupuni o fonga o le foi ua ngā lua lava lātou whaavava mamao ia i le whaanono fonga tangata ia pe a umana whai lau tui ia po le whai foi lau tui ia o vaenga uma lava nā o le ua matua lava tāpena i le vaenga te kua maloloina ai e whai lau tali pupuni o fonga ma e uspale mai no fonga nei e ia nisi o mātua manatu foi le o atu e uta maiti i nā e whai tuia e o e whai whaatautua mai piki pe fōringa i se fōma tau no saini e mātua pe sa au lea Savelina ia o manatua fo i o le vaenga na o whana witi ia e ta tau lava ona iei mātua wala to malienga mai pe i o le mātau fo i isi pai ngā tuia na uma
Tawa tu lava matua ele i se matua na lua tu ula na sama po lo nalo foi. Ia ona o te loe popole o mama tua i te ua i se me tupu. E tato ke le loa pe whaile tu i te ua i se si ia ngole pole whanau. Ia ala i le matua e wa aia leila na lo nalo i le taimi e whai eitu i pui pui. Ia vaenga o mana lela matua wanga e pstini el vaenga so i po malo loina. Ia mwhai loa tu ila ia le malo lau whasponga. Malo. Tasi vai. Te loe e tale tasi umal tau tua i ana maa watu lo le whai maa pusta mtasi. O toa mana ia te. O ulua la lupe tal tasi wa le ofi i tato hor. Da fa fe le la lua. Le ofi, oi le ofi. Ya le. Na famla tu pe la tu na le fua tu le tasi le taimi le mate o tu le se matamtanga la kapili mele la fai o fa tato fai ngatu. Alo poi na le la mawe no to tele le ni tasi. E una ta kuni mata ko le una to tuita. Ya wale le tatu pe la stami. Ya le. Tai. Pe como nei tai. Ya. No lava. Ya. Ya. Na. 5 minuto te edes fu tasi te mini usila. Yo e. Lo lava ma to mai ta pena foi la sa ta ya tato. Ya. Yo America ne las foi le fa mo inga lungum tu tel to tele. Ya o me tau ne lava pisi fa mai. Yo e. Ya o mi foi ki o ta vale fai test. Ya o sa ngale mu ole ma fo ngale sa ya ila matanga o fa mai. Ya. Ma o tanga tel fa mai. Fa pelo lo ma fo o tanga. Ole la alu ICU. Ya. Ia peto e foi mai. Pe alu lo tunga mau. Tu lo war ngala. Sa o e. Ile luaf sui vale. Sa luaf e fo lu fa so lo mai. Ole termine o sui. Ya. Ma o tanga tel fa mai. Te fa no fo e sea. Ya. Ya. Ona ile aso to malo sia. Tanga talana e volele o mana fai tu i te jua. Tu e lua. Ya, ai fai te tanga tai nei tanga te le fai tu. Lei ma se tu o fai. Lei ma se tu fai e volele e ila tu langa. E mo tunga me fa pena. Na ile news na la to na fio so enga na va vena fai ni si ila to le na patu e savelina ile so tofi. Ya. E fa se fulu mo no tupu atu tele le fa ina o tanga tale le se tu ina lo tanga to mo fai o tu e lua. Le foi mo le mau le to tele le vanga na me fina le na le malo e fai tu. Ya. O tu mo le pusta pui ai tato mo le fa. Vai lai le alu lunga le fa mai. A vai lai tanga tale le fa mai. Ile ato se la mo ele ai foi se se le ICU. Ya. Ano le alu le lunga le fa mai ia fa pe o le taimi le ini tui. Oka. O le ofi le ICU le ofi fa mai. Ya. Laina i fa fo pe ini tia le no. O le o fa mai ia no foi fa for ka paka o fa fio tau fa mana va tanga tai o ke sene. Ya ole te no manatu ole manatu foi na fa mo le fa nga ma lo le taimi nei. Ina ia se lau pasene le fa ngo tui. Ina ia fa iti ai ia va no le fa mai. Mo iso se fa mai. Mo tanga foi ia afia. Mo tele. Ya. Ele lava tato mo enga le fa mai. Lava. Ai fuala oi fa tsingala ele afe iva se laule na men nafi. A fa pela test positive no avel fa mai. Ya. E afe iva se lau mo enga la fa ta o do tanga ia. Mo a vai la melen tu na afe iva se lau a no for fale. Se iva na o tinga ina. To avel fa mai. Mo ya o te lo na minuto e lumman fa fonga le programme le Université Victoria. Se iva vai foi a fasutas. Ya. Ana fa fianga fa pese. Salvato lu sa eri. Yo ma futa man nei taimi 5 minuto te nei le se formal tasi. Se fonga la mua ya malan tau tuo le ni tai au. Ya fai mari au fa vesia. Pa pe foi na te lunga le wafu na te mata mai. Ya man wi ala foi la ofele ni tai au. Ya ma e tau fai tufa pe fa pe tele. O ta ita fa pe manu ya la ta ofe. E il foi tau vele sa mo e ta al manu to sivi o mona mayo io lo. E vai e ta ane ale pu ai i tua fale tu loa. Ala wo lo le yal me lu ya la ga lima la ga vai tu ala. Fa pe na foi a manu ya me le faiva. O ilo le lei al tau tai lan fa soa. Ia. E mo lava la i te mia le fa pele wa le wa manuela o fe le te ai. Au vai atu ele o manuia yo tau tasi e fa tu ia tolu ma o fe lo sa. Ia. E a matala tu fai tanga tai o tafa. Ia wa i foi tau le tatu tu no pe o foi va ngata i fale la ngatu. Ia. O le sala tau tai e totongi. E le so e mau elo va mo sa uia. E le so e asa ilo foi va. Ia na alofa mai le ia asa o alofa tu ia sala tau tai to sa ole ai mai tau lai li se woli i fa ngo tai tai tatu nei po lua ma Wellington ia mai i stanga te fa ngo tai
o po in fa ngala e mau lolo na faiva sola loa Ia, ia. mai te vai me wo mo tu ta va o sola ai le fa so i tanga tai au tafa Le sala tu whangot whatas. ia le sa ta fa ai vai le tanga na pe ona asa ia ga le ye ista tai ia o le mela le faiva ia e te fa ngota la o mala fa so alo faiva na pe yo le ala po le fi au Ia. to ina matua le masilo matua tu fa e te lo te le o fa ngota Wellington ne poli dua fa penal fa ngona to faiva Mana. era ai tia o sola Ia. Mana e foi lau tufa. Ai tu ma ele ia na ia pus. Te leo le ia na te avea ma fa au. Te leo foi ia na te avea mas to ina matua ana te leo tu ele ia na ia pus na wetua. e le ma se me o ia bus ia fa vi pianga o tai au si fonga le la mo Wellington e Iva minuta te eres fu matasi. allo Oh, la kilo le siva, oh, vai ala le time manaia, ala na opu e sere ila, e fa ape a mana polinga, ua o ti mama te mata, ia oi, ala tai sala, ua ti lo wanga, oh, le tama ala ya lava te manaia, te la le le. Este foi na yo paina, hey nascora, oh vendora, hey nascora, won't you come along with me? Matata siya utigara aeteleke ya mailama isiya tangata pa atara ua umane all siba ua epo inu aina ua tau mai aila etele mana le tama ole ya lava tele manaya tele la le tele Este foi na yo paina, hey nascora, oh nascora, hey nascora, won't you come along with me? Paidi ya tulama lo umata. Matata siya utigara aeteleke ya mailama isiya tangata pa atara ua umane all siva ua epo ilo aina ua tau mai aila etele manale tama ole ya lava tele manaya tele la le tele Este foi na yo paina, hey nascora, oh vendora, hey nascora, won't you come along with me? Won't you come along with me? Won't you come along with me? Won't you come with me? Alo soy fuelo suma tu fue
fatalo fatu foi ele pai o tato atu no lo fa fonga man nei tula ia fatalo fa nei ta o matungo fie talo fa lava ia malo le fa malo si malo foi le tautua ia o mai o fia tonu le te tala no mai di tayo ia vanele sau noanga po le fa sidi foi ala sunga tu fue ia o lo te nei le investe ia i lunga i Calvin Parade ia o le tasi leo o campuses pe ona ta o i le ngana fa Britania o lo o yelo matu ofisa ia male tamaita ia tapu ai mese foi matu vai ngala utele o Pasifika i la loane o luaman vao tai muni leipen malo ia o so lo ngale le fio inga le te mi pe a fuor piscina i Wellington i la tolo por kaina la wala ia o loo lelei mea uma o loo manuia lava ia nai aloma nei whanau ia o loo ia nisi o loo pe o loo ia le langona o le fefe ia po le fio o mai fo il tatono le investe ono lo mea lo tupu ia i le tatu palmene ia au ia ia o le alofo le ali o loo mawai matou ia le manuia ia malanganga whaaftai ia o wau le mai fo nei ia sofo malo fa tai valinga ya le ba ne fo ile po a mai le universite ne vai tai mi ole tau ma fana lo ya fa so no toile ni fo fuanga le universite ma ni fisu ya inga au tato ya ila lo lapta inga la mumu mori mumu ya wal le fa tai tu fue o termine o lo fa mai ia le tule po le trimester free o le vainga le o le summer school ia tono le universite ia o lo sauni tu fo ia ia le universite ia awa fo ile amataina o le trimester 1 ia ile vai asofo o le vai asofo la o le amatai le new student orientation program o le terminei o fa mai ia ngaluenga o nei faiaonga ia po lecturers ma tutors ile tule o le trimester free ia o nisi fo yo alo ma fa na Pasifika sa awai ile va en o la to wa onga ia wai manuia fa molia toile fa malo ia ina yalo mana fa na o esa tau aveina o la to mata up ia ile taimi o fia ai foi ia nistangata ma malo lo ai nistangata ia o maua ia la to foi ia le fia ia tama fai atili ia ina ia fa taunu ina ia fa mo ala ile fa wino la to tama fainga ile trimester free po le summer school au le temi nei o lo sauni ma to awa fo ia tapen penanga ia mole toi amataina fo i le fo launga nei tau sanga ia awa fo ia le ia a onga mo lunga ia ona yalo manai fa na Pasifika ia me se fo le lautele ia o lo o tama fai o la to fa mo nga tono le universite o le vai so fo la o le a matalia i le new student orientation i lalo ane o le red traffic light mo li lan mumu ia o lo fa tonu ina pe le fa mo ai o weina i lapata inga ia manai tu la fono fo ia o lo matou tama fai e fa tu mawina pe tono le universite au le nau ta inga lava o tapuvea ia malo ni tangata e mese fo ile fionga ia lo manvao ia mai o lo ngalu due tono le universite o le nau ta inga ina ia tama fai pe ina ia mausef so ta inga mana ia lo mana fa na Pasifika e ala ile tuloa ile ne nofo mai ia ai matou so soania tu pe i lungo le i totonu o matou potu o mona tapena ina ia ala ile taumawhai o le tuupea o Avanoa ia ina i alo manai whanau if so soani i o lato taumawhainga o me ia te tau ona whafsotai ina i alo manai whanau o le vaenga o taumawhai pia i mātou ina ia whaaleina o le taumawhai le o ID cards o mea tau finance mea tau tupe a whai e mana o mia o fees o nisi o taimi e o lava ele amataina o vasenga ia ele i totongia pe ele i sortinga ia fisa ana i alo manai whanau o nei vaenga la ia e tatau ona mātou sosoani e ina a o lo le vai aso atu i tua pe a amata o latou a o onga ua uma ona tapena pa ua uma foi ona
ona whaia le I tū o le tāpenaina o nei vaenga I. O nei vaenga I e tau ona titilo I ai ia nei whanau e sosoani ai lo lato tama whainga I tutonu o le universite. Malo, o le wha la le orientation le vea so fau le te ta ua o le whawhewhea o ai la tau e awai po lau wha iloa I nai tamaiti tangata awai ma le numela. Ia, o le taimi nei, I lalo o le molimumu, ia e whai asina whainga tā o le I tutonu o le universite. O paulawa tangata mawhai ona o mai tutonu o mātou whale ia po o le universite. Na o tamaiti a onga, ia ua uma ona whai o lātou ID cards, ia ma whai o lātou vaccination, o ma o lātou vaccine pass. Ia e paulawa I o tangata e ma whai ona ui mai tutonu o le universite. Ia e ma whai ona mātou mafuta e sosoani ai I nei vaenga ia pe ona o tā ua mua. Ia o vaenga ia e sosoani atu ai. Ia awalu lātou tā penpenanga a wafo I lātou fōlanga le universite. Ai e whaamalia atu ai I nei o tātou mātua, ia o lo whaafonga mai. Ia ono o tūlafono, ia mai a inga fo I o le mālo, ai mese fo I le universite. Ia ua tuuina mai. Ia o lo tama whai pēr ina ia se vahenga ma whai ona mafuta ia I mātou o lo whainga luenga tutono le universite. Ia manai alo manai whanau o lo mafuta mai fo. Ia o le a mata leo lātou fōlanga e ala ia o onga maua lunga. Malo. Ole se atu la ile nei fo I fuanga le universite mo tapenanga le trimester mua. O ali tapenanga le universite mo le vaenga. Ia whaftai lava tu fue o tapenanga mo le trimester mua. E pe ona o ta ua tu le taimi o sola. E amatalia le ile orientation vai asofo. Ia o tapenanga la o I mātou. O loo iele mātou online welcome evening. O le welcome evening nea maasani ona whātaunu uina I le aso le pō, le aso le afiafi o le aso ngafua. Ia I le ono le afiafi. Ia ai ono o tūlanga I tau tūlafono o tuuina mai. E le mawhai ona whātaunu uina le whaamoe e ala I le susu mai matala mai o au o nei a inga ia manai alo fō le a sauni atu mo lato malanga le universite. Ai o le a sifi I lunga online, o le a whaia le I online, le Zoom link. O lato uma ua enroll ia I totonu o le universite. Lato uma o le stala le universite. Ua uma ona send atu ia le e-maili. E iai le link. E mawhai ona mafuta mai ai I lato uma o e ua le stala le universite. Ia ai mese whai o lato a inga. E mawhai ona lato sila le mato webinar po le Zoom ua umona tāpena ina I mātou. O le tamawhainga lava I mātou, ia tamawhai pēr ina ia maua le experience o le tamaititi fō totonu o le universite. Pe o le mafua angana ua mātou uia I le awala. Ia ina ia mawhai pēr ona whātaunu ina le whaamoemoe. Ia ma ia momoli ato aise anganga whaaftai o le whionga ia lua manvau. Ia e mese fo Nisio tangata maua lungo le universite. Ia ina I o tātou mātua, ia ai mese fo I o a inga ma e ka lesia. O e o lo tāpua ia whaiva ana I alo manai whanau. E pe o vaenga mua la lea. Ai a o tulo I le aso lua na I le aso whareile. O aso ia e mawhai ona o mai eina I whanau. Ia e sosoani ai mātou I mea tau course plan, a whai ua suiun na I o lātou courses, po o mata upu e fia avea. Ia e mawhai mātou, ona mātou whātaunu ina lea vaenga. A whai fo I mana mia ona whai o lātou ID cards, o whainga o finance, a mana mia sosoani me tau tupe. Ia e mawhai ona lātou tatala no I le mātou finance team. E mafuta mai fo'i ia le ele tasi o mātou au whainga luenga o whainga luenga I le study link
o le study link e masani ona whaongaina e nei whanau. If so soani e I mea tau student allowance, student loan, ia me se foi le living cost o nisi na au nanga ia po vaenga mawhai ona a so soani ia le study link. Ia manisi o vaenga lau tele, ia e mawhai ona mātou so soani I to tonu o le universite. O le vaenga la na e a mata mai le aso lua, a na I le aso whareile, a mata le iwa le tai au. Ia e whamae aina lea I le tolu I le awa uli. Ole ava noa lea o le a mawhaiona so soani le tau timpo tau I le malu o nei whanau a lau sunga e mawhaina o atu I Nine University a te tau ana I le vaccine pass vaenga umai a talia I tutono University. Ia, o lea lava tu fue e te tau lava ona I le vaccine pass a o mai nei I le university e na le lua ia entrance e lua ia whai tuto o loo whaava noina e mawhai ona ulu ai ia le tamaititi fau ia po le tangata fau I te tonu o le university ia o ia mātou I le Hunter Building ia a mese fo I lunga I talane o le bus stop ia o ina o lo o iai ia entrance e mawhai ona ui mai ia nai whanau e mana o mia la le vaccine pass o nisi o nei whanau ele I whaataunu uina o lātou ID cards. Yeah, that's okay. E mawhai o na mātou sosoani. A le meta ua ia le vaccine pass ina ia mawhai ai o na scan. Ia o na mātou whaataunu uina leo le wha moe. E mawhai o na mātou a vele ia nei aluma nei whanau ele I whai o lātou ID cards. Ia e whai lo lātou ID cards ma whapipi ia I lo ia lato vaccine ia o lo le taimi o luma ia na le mai o lato ID card scan ia wo lo mato ia wo mona ona tu wai fo io lato vaccine pass I to tonu ia o le lato ID card e masani na le orientation por felo inga le tabati fo ma tua ma uto e mfaina alu to tua vole fata milo tono le campus por tono lo toa ia le meta wato la fai online no inga mo matua vai le link le la foto le email le WhatsApp po le fide po o fo ia walfa me mo le university fa fela na fata milo tamaiti pe a olona tonu ole campus fa masani potu fa ia onga pe ia fa stai lava tu fu e me fai lava ona fai fa tonu ina le vaenga o campus tours e pau lava lona I tu e va ai le university e le to tele o te loa pe na le to sfulu ia e ngata le to sfulu e mawhai ona ave e ia nei o mātou tamaiti a onga ia ua lewa ona fo I tono o mātou university ia e mawhai ona lātou whataunu uina lea vaenga o le aveina o nei tangata faupo nei tamaiti fau ia e whata amilo to tono o mātou campus ina ia lātou va ai ia I le tele fo I le campus ia e mese fo I o potu a onga ia manisi fo I o support services e mawhai ona lātou whaonga ina I to tono le universite e tele ia support services e mawhai ona lātou whaonga ina to tono lātou taimi a o iei to tono le universite e peilea o le fia va aise fo mai ia e mawhai ona lātou va aile fo mai ia e for free for free ia le va ainga o le fo mai ia ai mai se fo o le si service a mana a mia se tamatiti so soani me tau tustusi ia po le reference ia po le fai tau tusi ia e mawhai ona lātou mawaina fo I lea service ia ma lea au nanga ia e so soani I lo lātou la sanga tutono le universite e si vaenga o e manatu o lo misi atu sa ofisili e tā ua mo le tātou tunu umanai mātua mesi o nei tamaiti fau ia ma tamaiti umalela e mesi lava lalo lapta inga leo mori mumu ia whaftai lava tu fue ta tonu o nisi o vaenga o le whaonga ina o support service pe o nau tāmo mo e whai asina tāu o le vaenga na e to tele e whai asina whiololo o nei tangata o loo whainga luenga te tono o le universite. Ia, e eido lātou I tū Pasifika. E pei, o nisi o taimi a tātou wawa ai a tātou Pasifika. A o nei ina lātou tātala noma nei tu loua nei Pālangi, ia po nei Saina, ia manisi o atunu. E
e whaale matala tele lo lato tautala pe open. A o nei na lato whapsanga i ma le Pasifika. Ia e pei o nā e tatala ilo lato finangalo ma o lato manaonga. E ala i mea tau support services, ia po o mea o lo fia malamana mai te tonu o le universite. Ole aungani la ole whatau wa. Ia e whaunga ia e mātou ia o lo whaina luenga te tonu o le universite. Ia ina ia mawhai e una lātou sila fia ia mea o lo tutupu. Ia ma mea e tatau una lātou i lo i te tonu o le universite. Ole aunga na ole vai asu fau. Ina ia mātou nunofo i lana. Ia ma mātou whaasoa. Ia ma mātou soani fo ia te lātou i wāenga. So se wāenga lava. O lo fia malamalama ia nei alo fau. Ia o lo sauni atu lato wa onga ole si fo I vaenga ia e pe ona sila fia fo tato atu ia hotel au tato event tatawa ona ia le tule o me ai ia o lo maua ia nei le tau maftanga inei ia pe a fai o ia nei alo manai fa now ia o lo popole le tu ia e mafai ona maua lato lunch I amato ia a o fo ila solulu e pe le hot lunch e le la ta pena tu el fatau va ia e vai atu o ule la tu al papakiu ia e so soani fo ina yalo mana fa na ia ina ia mau fo ia le tu tau ia e mafai ai ona la tu so soani fo I il tau mafai ngola tu a onga nei le universite. Palinga tato fo itasi ya manure ile taimi se to fa manino le titi al va ngale o le orientation por felo inga masadi le sa fa tono la onga o la fa lungo le sum a la va no le la o to ita miti to tonu va so le a mata ile so lua o va so fo taulas for ile sa ole ia o sa ole orientation o le va so ato o va so ato ai o le so lua na ile so for ile e mafai ona o mai ia nai pas aloma whanau Pasifika e mātou mafuta. O le asunga fua, o le vaenga le whai alunga le Zoom. O le vaenga le whai alunga le Zoom. E whatau nuu le fiafi. O le ono le fiafi. E whatau nuu ai le welcome evening. Pe ona au tā ua tumu mo sama sani ona mawhai ona o mai ia nei mātua. Ia manai aloma nei whanau mātou te mafuta. Ia e ova tu le tolu se lau pe fa se lau ia tangata mātou te mafuta le nā pō. Ia po le nā fiafi. Ia ai ona o tu la fono o tu ina mai. E le mawhai ona whaatau uina in person. A le ua mātou ui le si awala. E whai online le vaenga lea o le welcome evening. Ia e mawhai e nei aloma nei whanau. E me se whai o lātou ainga. O nā mafuta mai e ala I le Zoom link le nā ua lafu atu. I le emaili. Ia e mawhai e ona mātou tatana noa fōi ia ma awatu ai se saunoanga le fionga ia luman vau. Ia a wā fōi ia le ia nei ainga ia manai whanau o lo sauni atu lātou a oa onga I nei le universite. O le ono la le afiafi e whai ei le asunga fua on Zoom. I le asolufu tasi. O le ono le afiafi. A nga I le fitu le afiafi. A nga I le fitu. Ia tasi ali tu la e vavea e mātou I lofo. Ia o le mele o le nofo tu o le screen ia po o le computer. E whai a singa whaina tā. Ia e le lei ale le short, sharp and sweet. Pe o tala listo ina na sa longa. O le mātou nau ta inga na. Ia e te tau ana whaatau nuina pe le vaenga. Ia a le o le a whai o le sun. A le solua na le asfareile. Ia o a solo na. Ia e mawhai ona o mai ai nei alo manai whanau o le a mata le lātou a o onga. Ia e mawhai ona lātou o mai e mātou sosoani ai in person. E ei aisi vaenga, e ele vaenga na e uma ona o sindatu leo le email. O le uma foi ona maua e nei alo manai whanau i le Zoom link. E ei nei vaenga na e whaia online. Ia o le so... le solua na I le asfarele, mai le sfululua na I le tasi. Ia e mawhai ona sosoani ai nei whanau. A lawa uma ona senda tu le email. Ia e mawhai ona o senda tu I lau sunga tu fue ia wā fo ia le nofo I lor tātou atunu. O le mana I o lo tau ngānu lue na le universite pe ona ta ua afafsanga I Samoa po Samoa ma Pasifika. E matala uma vaenga fie tala noi. O le whaangai no le tātou ngana, e iei nei mātua
ia ole ngana mua ole Fasamoa ia ole ngana no lua fo Fasamoa a le ma fai ona tala no ele sunga ona no ole fautuanga mo fa nau e mese nei matua e fa longo mai tusi lalo le lisi o nanga mena o mielo walo alu o ile solua Stofius Freile pe alu o universite ia watu afa alinga lota o me ia le o te fia mamala mai saulo lalo study link vai ngol fo mai library reference wa ia no to sa uni lo le to te so so ni sa o le falinga ya ole lava tu fu e mana ia fo ile na tonu ole tusi lalo ia vai ngol mana mi ia a o lo se aso na aso a fai te su mai ia tatala nole ia e fai ngo fia I fo ile ta felo in ia e vave fo ia ma mai ai ona ta pena fo ia wa fo ia le tama fengo lato wa onga o le sili le ese mai le vai ngana mai ta pokala nei fa na fo ia mai sa mo o la se tala o sa mai la to skol se pia mai sa mo pele ai ile temi nei ele I mo le leise tala I alo mana fa na scholarship mai sa mo e mese fo ia nisi fo yo vai ngol Pasifika ol Paulava le tala wo o mai te matou o le trimester 2 o le tama fai au mai ia scholarship ia nei alo mana fa na scholarship ia o le temi nei ele I o mai se tala e winga I nei alo mana fa na e mawhai ona malanga mai le Pasifika ia masa mo fo ia ele I o mai se tala ia te matou ia ai o le tatalo ia talosia ia lata mai se taimi ia ina e mawhai ona o mai ai ia nei alo mana fa na Pasifika ai o iai pea ia le avano le ono o le itu le o le red lights ia o iai pea ia le avano e mawhai ona latou fai ai pea o latou wa onga mai o ile ia tunu I fafo I Pasifika o le itu le o le online learning o una I pele university e mawhai e foi e nei alo manai whanau o totonu fo I New Zealand ia po totonu fo I Wellington a whai wale mawhai ono o mai ono o mafuanga wale mawhai ono maalofia ia e peila o le a whai mana o mina self-isolate o vaenga ia o Titi Lloyd University e mawhai ona lato study from home e mawhai ona lato study online e wha pena fo ina nei alo manai whanau Pasifika ua wha manuia ina le scholarship o lo wha taunu ina pelo lato o onga to tonu le university but online o lo whaia online ia e mawhai o lo le taimi e tatala I fo ia le wheo inga ia talusia ia le alo fo le ali ia ona mawhai lo le ona tātou maafuta wha tasi I nei Wellington e isi si vai nga malato toia me se le numela moni sota inga me se nei matua wala watu ia o le numero lo mawhaiuna e wha sota I mai ai ia o le o lua lima ono tolu lima iwa fitu tolu o lua lima ono tolu lima iwa fitu tolu ia wha sota I mai lo ni wha tau waa ia e momoli atu le anganga whaftai le tātou atunu ia iuna tūlanga wha lupe e mei se fo iu nei ta mamana nei tina ia se io o lava nei whanau whaftai le tapuai whaftai ia whamanuia mai fo ia te mātou o mātou au nā atu nei ia I lea fo I tū ia a wā fo I o tātou aloma nei whanau Pasifika o lo sa idea le poto malata mai ia I le nei lalang ia o le anganga whaftai mai a lua manvau teimuni leipena e mese fo I mātou umar Pasifika o lo whainga luenga I te tono o le universite ia lofa le atua ma whamanuia atu ia te auto umalava ia whaftai te lava alinga manuia fo nei aso mfufuanga whamanuia le atua utou whaival nei tau sanga atoa whaftai fo I moto ngā luenga le lei o lo o vai nei tātou whanau ia awala fo le au ino le poto salalau ia manuia te le lau sunga ma le tautua whaftai ia wale lei whaftai tu fue so fua mai manuia ia so fua mo le tai ia le sunga ia whalinga le ota pe ona tala no mai le tātou porkalame whaftai Salala, ilene
ni usilani ia au fatasi mai ole malo le malo e mamalu le malo e filemu ole malo e malo e mamalu le malo e filemu fai pule mamalo ia lato o mai uma e foi a te oe ia lato fai taulanga ma fai au fe au o oile tupu sili le pule favavau ole malo e malo e mamalu le malo e filemu ole malo e mamalu le malo e filemu ole malo e mamalu le malo e filemu ole malo e mamalu le malo e filemu O le malo mai le sunga Rita Paka ia le vaenga o tātou whaafiafianga ina mai atu e fwoi pokalame tu e whasalawina pokalame University of Victoria ia o ngā mōna i whana wā onga mese la tau leo le a sauni ni fwoi ia wale un whale atu universite Ia mas oi le la sauni ave lo pe. ia mai mātou leo la sauni ave pepa o le master ia i o le universite Kama lo ele matal pi e yo sa o le mastal. Ese na le fakasana na usu e te paka. Mo Le masala na usu tato. O le malo, o le malo. Le pese tuai e le ngalo e foi si o tato malo. O le tele wata ye fanga solo to tato video le inde. ia O ile tau te mau ele tele wato a tele wata. O winga faalia o le usila i te imi o isa mo i o tato tangata. sa E ile si ata le watu i ile te vai isa saia i le fita le ia le mua fwoi le mua o le i le mau. ale mo ia le mau Ia le mau. sa Na ea tu na tu le di na isa saia ese le Ia. mua. O ila le fi na o tatu tangata. sa le Tu so le wala le na fai tatu tangata mana o tu tasi. ia Le la tau fai tangata i Wellington e sui fuanga le malo ia le so te. ia Ia le la upolo kai le tele o wala ia tatu Wellington. Ia o ngai o inga ina i ta mama na i tina ma na i tau le au sa mo ia so ia. ia Ai fua oe pio fa mo mo la vai o si a mani na vai sa mo sa fai fu la tu le tio. mo O le mele sa il fa pui pui ta fai ngata. Ia. Sa il tio si a mani sa tu le po ina. Ia el malie ia la ina u manatu ia peletania. ia O le ao tu ese si a mani sa mo le taimina. E il taimina le ama tasiva o fa solo mai. O le me mua le na o ia ia peletania mani usila fai. Ta pele le tio. ia Wa fo le tio le kili vai ia message po mta upu. Ia fa sa la fa peola fa taingala ava peola i fusi sa lo fa ta le si vai ngasi amani. ia O le i mulinu. Ia la fa longo o me le tio na i loile. Al mana onga o ta pele le tio. ia Ia take over lo pe ave loe. Peletania fa ia ni usila yo. Ia tu lo ni usila sa mo ile tali le vai tato. Ina la fa tali ma. asa o le sia talo te va tu le mele le taro mi te mai tirunga pe se awala fo le se ni train fo e I sa o ia wala pai pai pe fa pe sa le lo pe sa ini sa ia no fo afi No wa fo afi. tala na so so ngala isa i fo ia wala ye e wa ia ia va nga isa mo ya so ia so ia e va ia to ia ta ia yo so le no fa na to a pai la le tu la vo le i o tato fie fie o le o tato manuia
A tu langa le na fe ngai mo tatu tua wa fai langi fo longa. Ya ele fe ngo file asa inon ole se malo tu ta se tatu tinu ole o tatu manui ai. Sa ale te muso e fe tatu tui pui. E le si vai ngole ata na te vai la tu le video le mas no tatu. Ya. E le time me fa ma e le te si va. Ya. O va tu fo ma ina fa la tu mas. Ya. Sa Fai la tau vivo fonga. O le pipisi fo il fa mai sa mo. E ma fu ma ia so ta inga listant. Mo na tua tu se la tu le va ale ni usila na fe fiti la tu fiti sa mo. Tau no le va ai o fa fo sei la ina i lunga le va. Pipisi lo mo fa mai. Fa pe ia fa mai le tau tu ine. Le vo talo sanga ina. Ia fai le fi fo fonga. Mo. Fa pena uma tai a mai fa mai le pe mai tau mai le tu ata tu pe se el wat. Ia mas to ino la waki. Mo mas to ino la waki da ko sto ino la waki. Ia masi tamali o le tunu le o le na tanga vale ina de temina ia le lang mau le pe. Ma tau tia fo ia tala anga ia mai mo mai pe tele wata na alfa manatu ia. Vai lo tu pui. Ia. Me na le ma to fa ngal wenga le stona ia fa manatu. Au fo fa tali te muli. Ia. E va ve male va ve fo ina. Tatu fa mo neso. Au fio sa mo se o fai tui. Mo yo. Tar sia e pe ona ta ole ia na leila. Tar sia ia o atu fai ngol tau sanga. O te tala ia lava. Sa o ta tau. Ia e ma fo ona tala lava ona o ma he o man fai ta tu pui. Le la vai mai malo o ia le simela pole ai. Tu sa pe pesit fa ma ia o man fai tu pui. Ia tau fa fai ngo fie fo i pe a fie fa ma. Sa ole le ia. Ya. Fuala tala no fa tuan lela. Na le fitu atanga tala isolate pe ma tonu tasi le na ma wal fa ma. Ia le sa lockdown no sa mo na yaso le na sa fo tato tala mai sa mo. Ma le tual tato por kala me foi le son fua ia sunga ta se sale tau tu ile awa uli. Ia le taimi ia ma tango fie le tau o ko. O le tau wale o lima le market. O lima le shopping mall. Ma na ia vo. Ia pe o lima foi le i me o paka ma nungo vai tafe ma mana vai ina le ea ma ma nei le sau i o ina mai la au na matal no ma stasio i o Samoa e mau paulo la stasio tangata no ia papalangi maori ia o matua la sia la fanau e o boi kolisi tamaiti ia e fa mai la ile spo na tala no tu isi on to no ia ia o fa tu le fine ia o ese al mele o mau ai oi maltai ia o ele toi fa ia me sa ma sene fa ia so ia ia fa tu lo le si ile ta mo o le me malo tala o yo so ia ta o ta fa ta o te alu ta tala fa to o te o so i to ta pun te minei te la tua o yo so lo fa to e la tu va ta tala lo fa to ia e fa mai la tala le ile sa o le tala so to ru mo yo so ia to ala masani no nofo pe o le faingole io o yo tu lo ata tala fa to yo so to nu ta puri to alu so le nei tu ta ia te minei na le o matu ta met o tala le ta ile fa to fa to le martala o fa to le martala tina para mauri le ai o e mai to tala fa to ya o ti lo mutanga ia ala o atan valulo no o le pula lan tala fa to le malanta yo aso na sa ta fa la ta oi Temi ia na me fa na tala na foi e ta ua foi le tulanga na wa ta o mai ia le ole mea na amata mai maftanga fai fa awa o pel temi ni afa pe sa amata na te tala fai toa ia fa o pel tala ina fai toa wa le tu foi le te mai ta oi e tele na tala fai toa tina na le te mo mau fa tu te le ia ina to vale o so ia a mau nei martina la inga matfata mate u lima ya so ia le la wita mai a mato u lima to fa mai o fa pe mo ia usa a fa pe lo mato shopping center le o te u lima mate u lima mau te va ai no ma fa no puri fa pe mata ora la fi solo fa tu o va auto taletia e se foi a wingo tamatia o tu so la ma se fa na o la e fia la to tina wa la e lo tina u lo lima a lu ya va to miti o tango u le nga lima le tina dai la puni e ba ya lo tani e lo tau ya o pe no u lima
tasia fa o pe na u lima tina o te mare ainga o te rie mai ai pe la fieta bet ya o mena sa fa ya so ya sa na funga la o le tala city asiri dia me yo so ya bona I lo le wingo so le to lu o pa la ngi ba o stemi a lu ya si a lu mo funga te funga la ya la tu lo le e vele le ufa per fine so il teine so songi ma ya la fu ta vale ta la temni le mi me la to fai le la ufisili e si fine po la mo le to fai ai me ya o fa mai no ta la tam ufisili so so to lu ya fai no ya o ia na te lo le ya ma to sa mo e ula mai pe a fai tu me ya tu le ya na la we ai ta sa mo ta we mo tu ya ai le fai le me na e ma na o si to lu fa o pe fa ta te funga la au ta la fai to ta pu fai pe a o to o me le na ne I maule mita ya malona mare mai tatu tino ne nei time de chaya ya fa fianga le o 2 minutes tare tu las fullo o le address te alo felo tu ya so nei o mal fa le fa se fu tolu Caster Crescent Polilua Cannons Creek fast fu tolu Caster Crescent Cannons Creek Polilua na foi o nanga na service providers for you per time manino na ye ina o fisili ai po ani si vai nga le ya tu ai o tatu ai a fe nga ni time mal fa mai yo malo fa tai ya dal fatto le faltu a pepe saluta massa me sare usse me ya sare usse ele o vele sel ma manga ori si ai vosunga tautasi a siosi ya me tau le lani ane ya mal faltu a tasi ala fai tele mispati vai sini Australia tele lava ya wai e fa pena fo ina isi mafutanga isi matua ya e ye isi tina e se ala to fa mtalanga I fa ina ila taitolo tu so le tu mutanga ta pula maya mata la fore se uputele esta malo atalia ata esta malo mo ile tu anga mona tina ya no fa le sto ina pole ala matua la wi no fa pe ma fa fa le ola wata na tu sina wa to ya ma jeri ya pung ja ya na er man malama ya pe na foi tatou tama ia la fone tala tele le pula mai mato se fine I lumo tangata I do se mele na fai le o le vale tama maritina o le mafutanga ele tuma e ile so te ai oti ai ma nei e o le o mertai mile ai sa ma nei ia le vai ngai le ziolis ai o mai e fa pe ele vai ngai le ziolis na hona sala mo na o vi mai o erua ia taliana ia le posta ngata fai poi polne aso wa nei fai poi ponga ya ma lo se fua alo fatu foi oi alo tongi ma lo se fua la le ya o mai pef o le ko luiva le la o ia le ma lu de ola le ma lu de ko ka le avon te ko ala ka si kunye fitu taya wa le ma lu sweet o ale fatu le la tas fulu lu ya mato so o ia nga lima I kurore I le vave o ko ai ei o fa lu ko ngati po la kala de o si fa so ko ia ia so ia o I ka me ki ho inga e yo ngo foi ko la ko ma ko ngale te ao e ko ma ia sa o le la kala so la ngo o dis ka me kuro nga ka ma ko ngo ku pula nga ia nga ia I mengi ko ma ia fa se au ma o me anu ia esa o le ia la kala ko ma ko ma ko ai so la wa fa mai au lo ngo mo le loku la fa ko nga inga la ku le ala ko mo ko la ko mo sa wa ko sa wa la mo di mau anti mo anko dai la ngalo me ang fa yeso ai le ma wa to mai ti mo lo nga tu bulanga to nu wa ka mai ki mo lo pro ma ko ngu o de fare ma fa au mo dunga fa sa mo ai vai la ye di wa ko ka me ma ko ngu ko la ko ma ko yesa tato umma sa wa a wole ko mo ni yeso le ai le to mo yo le luma te alu ka me ki fa me nga sa o le fa ila tau mafutanga le to na ile e tumula la watu yo e nga ba la o lo grandmother e se ai mo ambio so e fa lu mo nga e ba la ko I duma so le e me sen na shoka kamale al mai e por se ia vo nga le por se
o pus apa po king apa po ngale o kakara pisu ai ese le apa ai mai a ko ale si apa pisu po nga mai mal kalo yang nga ke ma pat yang mai ko ai nga po si kulo a ngayo kontel yo nga ke ma ya nga madiu de no kon pa ai o fa o do ko mata yo fa ko fo ngale da mai sa le sa wo nga po yang on nga ma ko mo mai ya so da tatou uma Pero me ngo ki fa so ko mi kaya bunga le tu ko da bunga le. Inga so ko le. Talo fa de tatou matua sa le le a lu le matua I me fire committee o le no ure kalesia. E ma fa mo le fa na ule le fa le mai. Ta o le taimi le na tolo tolo tu no le. Ia. Ai pe o tatou fa na tamo e te le fa ile fa tonu. Ia tatou la ele man tatou ofu vo ile le mitia fo fa ia no tatou ia su ia sawa tongi me ala fasi atu vo ile la o me ala tafata ia tu tono le ato ai sa le e pe ai ka le a ngale ngai ia o le kala sai mai le so ia o ku ko ka ki o ka ko so mai gosi o me sai sa o le e la le video le watu tele lopo e mai mo le video na ile avale pati to ina na le na ita mai ti luma o le vainga na a tātu la le pese na e mai moa mai le iei. E na tu mua ta mai ti le vāo to ina na whaile awa na e ta mai ti. Ia whapena le vainga o tātou ia soi. Ioi. Sa le leia. Nā hai e hui le pa ngā ko mai koe man koe ngā. Ai wale iuso. Ia. Tai. Alofa tele atu. Ki wha soa ni kai au e manguia le aso. Ia mlea fo. Vāze fo. Vāze fo. Vāze fo. Sunga ia tongi le mafuta mai Australia. Ia. Moi. Ioi. Ya, la tata tu pese. Yoi. Mai moa mai le video le de tele wata le tono wata tu wai. Ia. Ma va ainga ese le taimi le o sa asiamani fa solo mai ni usila. Ia se yo o mai le fo vete. Me to va yani pe sa e mo to nga ke si fo le fa mea o ngai lunga le ata. Ke si dai le lo fa ya o fa lo fa ilia kamatu. Ua tu I ke si na. Ia. Ia to minuto na tane o sfurulua. Se fongo la mua. Ele o anda
whaile moto ua whai fo ile ula. Ua pei o le mala e se fulu i le pasina o lu matua. E le ai se te te e i le wala au mai i luna. E le ai se te te e i le wala au mai i luna. Ia ngalo la vale o tausanga. Paata pea i se nuku ele o ainga na e tangata. Ia ngalo la vale o tausanga. Paata pea i se nuku ele o ainga na e tangata.
soe tu pua la utalie wala lei malule vai o mea masei si o tatu nei sa tau fao e fili e tele mai nu mama si fa la ala amali e mailo a New Zealand sta paile na pule male sawa ai fa atau te e o tatua te puelo ata isi matupua fa apale pui pui ta io na masi sa oloto sa fa tu mai hi vai mo so ta elo ta isi matupua fa apale pui pui ta io no masina dai sinele sonio le sitoa sa ole polonga mo sa mo Famuina sa pau pau tuaina o tu pua pua te masese le alofi tu pua te masese le perenice tu pua te masese o le toa tu pua te masese na sa o le toa Absolute full male valote sema Nama soea io le toa o Samoa Uotanga tavalei nai o tupua A oia la unga tu io na tangata Ai fanai na loa la baile kova Samona in the toy tu pua te masese le alofi tu pua te masese le perenice tu pua te masese o le toa tu pua te masese na sa o le toa I Samoa Masese na sa olo toa I Samoa
sa olo toa i Samoa. Ia, tēnā rita utua mle pese, ia, o tupua tama sese, ina ua se fulma le tasi minute, ua te enei le tu lai se fulma le lua, ia le nevainga le tau tua se funga le lomua, i le asto na i le aso se fulma le iva, o le masino Februari lua, fe lua se fulma le lua, ia le tato ofisa au tu, i le 5 se fulma le tasi man Kevin Avenue i pori lua. Ia, fia le fo oto e mo le tato ofisa inga, ia mnisi o le tato au whainga luenga, au whaasa lau, ia au afo i se reporti, tulanga pe ona ia tui pui pui o lo whanga soro le taimini nei, ia i le numera fast fulma le tolu, a Casta Christian i pori lua. Tala whātu, Ana, maa lola ma le ngā lua le tai au. Talo fa malo soi fua tasi, talo fa foi sumea tu fua ia, ai me sere malo tato au fa fonga foi de ne fui vaenga o le au uli. Malo fo ngā lua, ia, se i whaist tātou reporti o le astu langa lo iei le taimini nei, le whanga soronga le unanga ma tui pui pui o lo whanga soro le taimini nei, ina i le vaenga o lo whanga soro hai. Paftai tasi ia o mana tuale na watu tato reporti ana le lai mo ilawa ili ito atele tele maini nei tato walom whanau. Ia. Ia al taimilan nei tasi tala fia wa na solo maile ito atele nei tato whanau witi. Ta maitile a 5 tausanga nga expul tasi tausanga. E le tato wolen fatala no atu ana nei lava expul tausanga. Ia. Ia e matua mi mita lava le iswafai ai e fata. So fia lava o mono pailon tui pui mua. So tele nei tato walo whanau le ngata leo nei o tato tangata matutua, ta mama tina matutua. Ia lewa wa su mai matala a mai whaila tō pusta. Ia. Mahalo vātai. Ia ole vaenga foile i le pakata a vale tasi. Ia. Ia o ane lale sa tau ngao. Ia ai wa amatona patamuli. Ai o lo o tele lava ia tato paka vanoa. Ia pa pe o lo popole le vaenga lea. Im fai lava wale. Fai lava mata. Ape atui la tui wa mai. On fai la tutui. Ia ai lo avanoa lava ia pakata a vale. Sau paka ila uslo sa. O nai whanau ia lea o mai ala tau tui ma whangasolo la tau tui. O nai o atu ma la tau mātua fui lea. O mātua fui la o nai whai o la tau tui. Moni lei. O nisi o whanau iti lena o mai nei i le taimin nei. O nai o la tau grandparents ia po mātua o la tau mātua. O nisi o whanau o waleva o na umona whai pusta nai o la tau mātua. Ia au le wo mai la mani o la tau mātua e mai o na wapau fo i leo le aso avanoa. Ia pe e malolo mai inga luenga. Ai tasi e fe siri le sa watu mai i ana le la il tami fai vista to reporti. Ole ale umi e le va foi le o le tui mo mal tui lona lua mo whanau. Le na fafsilingiana ia le vainga foi la le tui fo maloloina. Ia le fai no mai e valu lava vai aso e te tau o le umi e umai na fai lo tui mo tamaiti. Pato a fai le o le tui lona lua e valu vai aso lava ia le standard. Ai toi sa waila malisi la tofa matalanga. E te tal a fape te fia talusanga i le GP pe mawhaiona tu o mai lalo ia masina e whai e tui lona lua lo walo. Pe le ia e le atoa le leile valu masina. E mawhailaona e talusanga i le GP e pulela le GP ia e au mai le tali o vaenga lea. Ai valu lava masina e whaatari fatoa mawhaiona whai le tui lona lua. I le valea le i pe mai atu mua mua. Pe mai atu mua tamaiti. Tasi ole fapsiri foilea pole ale malosi o le tui le fai tamaiti pe tutusa ma le tui o tanata matutua. Ia. Tusa lena fai loa mai e di fai matamaita ai fo mai. Ole tasi o vai tolu ole malosi o le tui le tui tata o tanata matutua. Ole tasi o vai tolu le malosi o le tui na le tui tamaiti la iti. Ia. So famalo atu tasi toi fasa atu lava le safa ya tula sala valu masina. Yeah. Sorry, e valu vai yaso. Valu vai yaso. Famalo atu e valu vai yaso le le va le tui mo mal tui lona lua. Yeah. Ya ai mafaiona e tau sanga de GP. Ya na fai mai le la fo mai. Ya fai unga pe mafaiona fai le tui lo walo lona lua le uma le valu vai yaso. Ia mo ila tau fo ia wale na watu no fafsilian le la fo mo ila tau fo ia lea toi paua le vai aso le o toi vai aso fo ona uria le o le tolu masina talu na mai ala tau tui ia le na ave le fafsili le la na fo le na mai le tali le na mai sa le na tali ina o man fa so ta ia tu
ia le na mai le tali e le mafai ona fai lo tui pe ali a tolo tolu masina tu sa pe e fato a tolu masina ile songa fu le so fo ile mafai ona el watu le taimi ne fai lo tui se vanga na o tolu masina ia fato a nga va lo le ona fai lo tui pui mo ila tau ia fato a mafuta mai le taimi moni le tasi te mana tua fo i le sa tatu e fai tatu tau tua e tai fai ngā tui le sa fai an mafutanga fai se au i Hat Valley. Ia sa susu o tuai peto o lua anai tina ana o tuai e fai la tau pusta ai o na tue lua lava ato a toa le tolu masina talo na mai a. Taimina lai wha masina ia le tuksunga o tui momo mo tui lona lua. Tu salava la peto e tasi le aso peto e lua. Ia e le o talia ina lava e se ino ngai wha atoa le ia lea wha inga waso ia o vai aso tasi. Ia, na mana ia, ana yo mamlama na vaenga. Ai ole la fisini ana wa na olo o tui na ma Saulina ma Mauri. Ia, wa umatou tui lona tolu. Ia o pe o Savelina le sa fatano ina non tui lona tolu i le fai ngā tui le sa fai i tai ale Ekalesia Katoliko le fai tai Hat Valley le sa tato i ai foi. Ia, o au le sa tui fatasi lava au malau whanau i le aso spulufito Januari le aso foi le lenta tala mai tui mo tamaiti. Ia. Le ana o waru lava la fai le tui ala whanau ma fai atoi maro pusta. O Mari le sa fatino ina lona tui lona tolu po lona pusta i le fai ngā tui lena fai le lua vai asta luai le PIPC Newtown. Uma la matau pusta. Se lau lima spulpa tene lo pui. Ma naia tele, ole mafuanga wo ofisili ai ana. Ona e to tele volta tu tinu lea mai la toro fa mai mo mai tu fa pea mai len e foi le fa sala lau mele va nga lea ma fa mai o fai tu ale ai longo fa in la tu ya le ala o mai tau atu o ma tu tai tolu ai toela o ma tu fu ya le i o mai a foi tu sili la ai toela o ma tu fu le fa ya ma pusta ya le ala o ma mo tu fu ya tau faina fa la tala tane tau fio fila tama le pe aru tu na failo na tu te foi wa e tama le tono le ho te lo tasi e te luo mai no te luo mai wa tumu i pe pa ya Savelina o le fa sali ma tu tanga ya o te luo mai pa ko le ya fa mo tatu tinu ya le mai alo tu tanga to uma fo su 5 minuto ya na fa tali ya ona nga solo le fa le fa no ya ka pa ya ho ka pa mo le ia tule tu wana me te watu le ato tele ila to yo le a malanga tu nei taimi ia watu pui ia ai le se falta tala tatu a mi ole la fa yo le o tatu fa nga tu mai le se ti fanga fo le la pu yo a mai alo tu pui ia fale piki la apu po la fa pula ia ma nga ilo fale tasi mana ia fo i fa ilo ala tu no le la sa fa ilo tu ato no e rista na tala i fatu tu nga tala sa fa le pusta ai ta o tu lo le tisu mai fatia o te fieva ai la vata tengo ia ta la wa fa ilo tu ia na ia manatua ta lo le te tasi o te tau no atu ina ia fa ala lua uma ta tou ia tu lele ia tu fa la kapita mumu ba nga ia e si va nga ana le le ai ia ole ani atoi fa manata tu lava ia fa nga tui fa tata punyele tu lai fa o ia lava tu lai tu toi mpai tasi mau ai lava no pe fa peli fa ia tui mua ele fa pe na ole pusta tui mua pole tui lona lua pole pusta ia ai me se ia tui ana tata walum fa na lima disputa si ata sanga oi mali si vanga ana wale na mata no atu mtu fo o nanga fo ie mana o mia na yo tatu tangata ono tu langa lo afie fa ma ia la le mo meo fa taunga ia ona ia le unanga fa pena ina i taimili nei ia tu talanga te taltala no ia moni le pe o le tai au manino le mato te nga due fa tasi nei le hall tasi en paiona o mai le mala da tunu fa fisili ai le vaenga le oh ia manaya tele le vaenga na ia pe si vaenga ia tatu fi tawi na le te tasi ia wa le tasi ia fa sai slava ia malo folon sai ia tatu toi filo ai to mo Siri poti sei si taimi fa fitai. Ia fa tali ane le tama le la tu tau no atu. Ia fa lo na tui. Tau fio ane le tama fa ma e vole le taimi fa itu. Ma lo la ta tu tau ina taimi. Ma lo fo na lo na tu le tinu. Ia fa fitai. Ia fa sai fo. Ia na
na to fa manatu atu wa va ila ma na yo le tau longo atu leo to tele ila tau yo ma o fole lo wa anga ia to fa yo la to pui ele ngata i matua ia o matua ia me se nai fana witi o le ma na ia le tau o le tau o le o fai tui o le tau o le fai tui te min nei ai ma no fo le fo le amana ia o se tu la lo atu le tatu tu nei ia le fai ai ona anga i tatu fai o tatu tui numero fast fu ma tolu a Casta Crescent i Porirua, ia na wailo o me tātou i Porirua le kalesia, ia o lo whātau nui nei le wha moe i le so, ia anga i le whai tātou tui, te alo le tasi, o tau nuu atu i nā, fufora ka peta mu, ia mo usawali vali atu lo e whai lo tui. Ia ina i vai ngolo whai tātou tui, 20 minute te aine le tulasi fulma le lua, si ufonga le lau mua Wellington, ia se watu nei wha afia fiangasu i filoi ia te wha longo mai ai, mai mo mai ai, ia a fanga solo fo ia o fo fanga le yaso ia e fo la tau na ola nga fo ia wa fainga fa tau ta pena fo ia wa fo le sapati ta ia ia mo la tau fo ia lo nga lulu i lungo nga luenga i ta vale ma lo la vale tau ata i fa nga luenga le taimi
Manu pe pese I lunga le fonga ele fa fianga sui frei nei taimi le uli mai le tautua la si fonga le mo Wellington e lunga le Facebook ma lunga le chat o YouTube le nei taimi le uli yo luas for 15 minuti o te ai nei le se funma le lua e to fa malo ma to fa tala fa tu le chat o tunu ala fo yo chape nanga le fa ungo le vayaso ya malo lava le chape na pena malo fo le ona sai na to vo sanga le lua le nei vayaso ma lo lava nga lui fi nga lui nga sa fi nga I mautou ia nga tai lea mo le tu fa ma lo le tatu tu nei ia I nei matua lo tapo I mai fe I tono ainga mo tanga sengase ia nei matua lo mafuta mai ai mo tanga sengase ma lo le fa ma lo si ma lo fo le on sai e manatu ia lo mo pe o tou fia ia wa fo I lo tou mafuta mai I le tau le nei si fongo le moa ia I le nei fo ia uli ia fai le ma fa si nga ma lo si ya te tou ia o fata o toli ai foi ia ino fanga o lo tau si ai o tou ia fa malofo ia ila to lo nga lue ia nga luenga tau si ina nai matua ma vai le lei ia malo lava le le nga lue fa maoni nga luenga matiti ia o to fi ai o tou ia fa tala fatu inisio lo mafuta mai nei taimi o le o to e todo su lo minute ia ona tato fa ma vai ro le mo le nei yaso ia ai o savali vali tu roi I se fai lo tui se fai lo tui lo tot ia tatou a fa pe tala noa tu lunga le tio ma tatou ala leo ia tau foi on matou sava vali ai on melia ia le la uma lon tatou tala noa ia ona o savali vali tu ro le nga I vai nga o fai ai tu pui ia fai ai lo tui lo tonu ia ona fa ilo atu foi le songo fua pe le astu langa sa o ia ile taimi no mai ai lo tu non tolu ia o le mo atu ia ena fianga le pule ma le sunga atu foi ia fai le tu foi ia mo la tola io lo mafuta mai o ile hall ale karesia ia vai ane tamana e tau fiofiane tamana ia ona tele la foi ina marini mo foi le na tangi pe a o pe ini me ti nga o ma lo lava va tai tele lava ia ila to fo ta fa ho ma ta fa ngani taimi ma lo lava le eva ma lo lava fo ia ma tau tuana le o tele fo ina na fia so ifua ia na o ta ele ia ona o malie ma ia fe ai o sami te ua fa ta ma ia tu sesi ia ua ta to wanga ia tu sa pati ta yao ia melea neta matale ia fa tetele ta fa o ta fa ngai te o ta fia sesi ia pe ai foi se malia se tu lo ma tala fat foi le sunga ia Joshua Josteo lo mafuta mai au kilani fa fa tai tele lava ia le mafuta mai le tau tua se fonga la mua fa pe foi ia tama le antelea sole tele wa o fai tu ia ta ua ia ta fero ai o le te o ta se fai ta tu pui ia e como oi fa tala fat foi le fatua ia fola fala tea tai lava fola ia mania foi ia oi male ainga na vai ngole langi I Utah Long Beach America ma lo lava le mafta mai ia fa pe foi ia le sunga tua pou ke soma mata fa ia ma tamauli ia le valu vai aso le ia le va o le tuio fa nau mai le tui mua ma le tui lona lua le valu masina ia valu vai aso pa to fa tau ina le tui lona lua fa nau a fa se lua mo le te fo ia familianga ia malo faanga ia mo ila to umalava ia o le a sava vali lumo le fai au le afia na nei ia awa fo I fai poiponga tu fa tasia fo I sakalameta fai poiponga ia manuia lava o to wa sofia fa vai le tua ia mama ile lofa tu fa alona lua le mama fo le tu lo lima fa mo le mama ile lofa ia mama na lema sani no matu fa mna tu mama le lofa fa abu muli mama au lo foi le tu lo lima ia na foi le mama na ia mana tua ia mawe o lo le fa fani ia ma foi le ma lo lofa ia inga ile aingo le tama ma aingo le tene ai au le fa ipoi poloa o lo masina fo amata na ngalo le aingo le tama ia ai a lofa le aingo le tene le ai ia mo le felo fani ia ila to le a fa ipo le so ia po tai au foi ia ma ia fa vai le tua ainga fo ia ma lo lofa ia I ainga ia ma ainga poto ia ma lofa mai ia te uleo te fa salawatu se fanga la moto 2 minutos tale tu la etasi ia se va tu la le pesele e wo lofa tu ta tu pokalame
Ia, mo i lātou umalava, ia lela whai pui po tai au. E sao. Ia, ia, me se fo i lātou whaamna tuina, lātou anniversaries, ia i le so, ia po le whai ungalava yaso, ia po le aso a tai au. Le me lea, lela tātou pese lea, ia awa fo i lātou le a whai pui po tai au, ia whaamonia lea tua i ainga fau, ma ia whaavai lea tua, ia ma lofa leisi lesi. O lo uivi mai le sunga ia paunga ta ilongo i pule. E sile mana ia o lea pese. Ia o ngā mo ainga fau ma ainga tuai. Ia o ilo uivi. Ia o lo uto olua whai poipo. Manuia ainga fau. Ma oor vertangis.
Chase Swagger, Super Mikes, Nato Brothers, let's go. I didn't know we heard so much without you. Can you please do me a favor, cause I've been waiting for so. Oh, oh, eh, oh, oh, le fa ma oni. Ai ona ole la lo langi. Ma ona tu ina na una si se ai lo unei ma fau fau. Ta ofi, la belle ta ofi. Se io e ua ole fa ma oni. Ole ne ua o sau. Lolo te ua nau nau. Le afo yo e mo wau. Ai o te fia o vatu. Fia a vatu. Lo ua lofa. Ia te oe lo ua lofa. Fa angalo ni fatia ua sola. Fa atau no ota no oma oma. Ia te o mau be. Le alofa. Fai, fai, le mu mai pe. Le fai ngā o tā ua mea. Aua e te popo le fua. I tala e fe avea i mai. E le ai lava se me mawai. Ai kisi mai se i o fa ngalo ngalo atu. Ai o ne i tinga. E tuku atu i le tema. Vambe mai o se aso. Ai fa apa i a ina. Na bum, pepelo yo matua. Te leto fi mana tua. Ai ba ai oi. Ele bale alotina. E fai ai ni tala fa apena. Isana tama. Le ai funa wa ulava. Na se ai ole atu ile ama. Ai wana o lava moa u. Benina te malu ilo fatu. Na au mayele tua moa u. Ai o te fia o vatu. Fia a vatu. Lo ua lofa. Ia te oe lo ua lofa. Fa angalo ni fatia ua sola. Fa atau no ota no oma oma. Ia tu mau be. Le alofa. Fai, fai, le mu mai pe. Le fai ngā o tā ua mea. Aua e te popo le fua. I tala e fe avea i mai. E le ai lava se me mawai. Ai kisi mai se i o fa ngalo ngalo atu. Ai o ne i tinga. Ai tuku atu i le tema. Vambe mai o se aso. Ai fa apa i a ina. Fai, fai, le mu mai pe. Le fai ngā o tā ua mea. Aua e te popo le fua. I tala e fe avea i mai. E le ai lava se me mawai. Fong Maria ma pes beseng ma tango fia mai le Nato Brothers ia le pes na fia vatu ia pe fai fai Maria mai tatou me o le uli a wol fa vesia mai tatou io ia mo tatou le nganga o le sto nai o le ale nganga o le sto nai o le fia ma ta pena fia ia le sapati tai au ma fai fia fa tau ia ma fia wa fia o fia fai tui ma u lima fia ma ngā lulu e fia, vai. Ia, ma whea wai fia. Ia, ma moe fia. Wai tangata whulele e moe wha noa. Ia, la e ni niwa. Pe ana inu puru ule po ato.
Pea moe whanua noa, ai moe fia. Ia, e te ala e matua whaafauina lo malosi. Ai a whape o nai te moe, anai ili me nai te whaali i ai, ma e wha uu ai. Ia, e te ala ne fo i wale ini se rea inga. Ia, e ruatu i tua re mukuka, e le i fuluina i puse i tu lou. Ia, a raua te ora le to ina, le tina re ainga man whanau ta whao le mea lea. Manuia lava ea le fo i au uli le tātou tunu. Si vaenga fo i rei Amerika lea ua ngā solo la tau, mwha ngā solo tu la tau lea fiafi. Ia, manuia fo i tāpenanga, ia o fuafanga o le sāpati a tā iao. Ia, la tau fo i rei o teu wharesā. Wa tasi le vaenga i maasani fo i ona ui eis, no ua rufa i sā mo i asola. Mone meo leo teu wharesā. Teu o vatu ia mo me fo le leo. O la au ia o fungala au matanga o fie mai tongala au ainga ia o fai ai teu ngā wharesa. Ia, e tasi lea mea no whianga i mau iaso la, mole meo leo teu wharesa. I rei whapea na o teino tamaitai sa nafa fo i malewa, rei no teu wharesa fo iaso la. Ia, ai, manuia la teu ngā wharesa, o tau ia teu wharesa, manuia lava teu ngā malu le iaso, ia o lo anga i tuai o tau, ma awana foi le afa pe ona yo teu ni manu ya na watu wa teu ya toyo mai toyo le ainga ai awale o mai ai awale o ton fresa teu fresa o mai fai su nga tala i fa fo fresa o mai ai me fa pena tu pusole e watu o ton fresa e teu fresa wa ya sa pati itayao ya no mai no le fa fo man teu fresa na fa longo la i tamaya ia ai va ai ila na fa na ai va ai asi kai di mai nei pe ore manu ia fo fa ngara sto nai ita penanga fa pusa ta ya o au va ngara sa mo a va pena te mai mo mai sa mo manu ia na fo ita penanga o sa pati ta ya o ami o to nai tele le ulu ma fa i ma va nga va pena o le au ma ya ai ta to vu ia tunu nei ya manu ia fo fa ngara fa ngai mai ta to ya ai batu nei fa fianga ia ya o pese a fa anele fa fingo fie ile nei taimi ya o ye tato ya i tu langa pe ona i fa mai ma o fa polina tato ya ona e popole fa mai ona i fa lo tu mo lo tu lo na lua ya mai se foi lo tu lo tolu pe o sunga ya tapu te tu ya snow ile wa te ro mai atu yo tama le ya fa talo fa tu fo ile sunga ya nina fa tu ya nina tili pe ya Amerika ya ma lo lava le mafta mai mo ta toli fia ya na lisi me pole ai o pese nei ya o fa fia se o pese fa le pi fa solo i tatu ma fo ngo le uli ma fa i tatu fika le uli ya na pese na ya se sui la tatu fa longo ya nei pese fo i mai li singana ya ai fa talo fa fo le fa tua ya moria asiata fa tele lava te lue mai ama space fa pe foi le te lu ta vale te ma tua tau na ia tau la ila vai lu mai wala ia ma fika mai ia Peter tatu pese The rivers of
E whawhiwhianga mai le vaiva ia mo moli atu na ia lo whaanga ia mo le tātou atinu ia mo le nei whaitaimi o le aso leo o toi 2 minuta tāle tasi o ele manatu o whamai a whai ma le tautua le nei si whonga le lau mua ia ilana tautua i lunga o le Facebook ma lunga le YouTube mai se whai lunga le tātou app ia mo le nei aso ia e whamalua atu whoi whaaftaitele lava ia lau tau mafuta mai ma tātou tala noa mai lava i le tae ona li lali tūlai valu ia se pa imali taimi o lau tau lango ia o mo i fo i le fia lau whainga aluenga ia e tautu atu i le nei aso ia e tu sai ma le wha moe o lo whanga soro le taimi le nei whatoa mai a le fia na nei le tu lai whai porurua i le tu atu si fast food maritolu Castor Crescent porirua o lo whatau i nei le wha moe ia mo tui pui ia nga i tātou i porurua po o se vanga na fo i Wellington ia whapea fo i nei te anga i mai whai whatau nei porurua ia o lo avanoa le taimi nei ia whai tui pui ia fa malulua tu foi a wa sala foi se ngana le nei aso e ala le tautua ala fa inga luenga ma tu te fa malulua tu ia fa mangalo se leu ia manuia lava le anga ia tu le fia na nei manuia foi le anga ia tu sa pati fa unga le yaso manuia foi fa ponga ia manuia o malava le tatu wa tinu to e felo ia foi la ia le songa fu le yaso fo le tu la fitu ia meni taimi ma le fionga le pule ma la fa inga luenga ma tu te fa to fa so ifua le mamalu le tatu wa tinu ia ma ia alofa leisi ma ia ma ai saunga le mu ia o le whai unga le vaiaso so i foia ma ia manuia le tātou atunu